안녕하세요. 선배천호. 예, 반갑습니다. уулзсандаа таатай. 예. 어젯밤에 눈이 조금 왔었습니다. Өчигдөр цаас жоохон орлоо. 더 많이 오기를 바랬는데. Уул их орсон бол сайхан. 예. 그리고 날씨가 많이 따뜻해졌죠? цаг 아가ч гэсэн нэлээд дулаарлаа тийм ээ. 이 정도면 아주 밖에 나가 뛰어놀 수 있을 정도가 됐습니다. Энэ хэмжээний дулаан байх юм бол гадаа гараач гэсэн их хөөрч баярлж болох юм шиг байна. 반팔 입고 다녀도 되겠습니다. 그죠? Ингээд бодуулахт явсан ч болохоор юм шиг байна. 예. 벌써 이제 2월 내일이면 벌써 2월 달이 다 지나갔습니다. За маргааш өнгөрөх юм бол энэ 2 сар дууслаа. 이제 벌써 이제 3월 달이 되었고요. Одоо 3 сар гарч ирж байна. 3월 때는 봄이라고 그러잖아요. 봄. 그죠? 3 сар гарах юм бол хавар гэдэг шүү дээ, тийм? 영어로는 스프링이라고 그럽니다. 봄을. За англиар spring. 스프링. 스프링 гэдэг. 우리 이렇게 꼬인 거 아시죠? 스프링 아시죠? 이거 이거 아시죠? 부시. 뛰어오르다라는 그런 뜻입니다. 대신 хөөрнө гэсэн тийм утгатай. 겨울 눈을 뚫고 뛰어오르는 겁니다. 인гээл 대신 өвсөрч хөөрнө. 예, 오늘도 우리 하나님 말씀으로 우리가 좀 힘차게 살아갔으면 하고요. 자, бурхны үгээр ч гэсэн бүгдээрээ хүчтэйгээр амьдарцгаая. 또 그리고는 이제 전도 집회의 마지막 날이거든요. 자, 오늘 세미나의 만 сүүлийн 그래서 우리 복음에 대해서 다시 말씀을 드리고 오늘도 ч гэсэн авралын талаар, сайн мэдээний талаар давтан хэлээ. 어떻게 살아가야 될지를 좀 말씀을 드리려고 합니다. Тэгээд хоошдоо хэрхэн амьдрах ёстойг ч гэсэн үгээр дамжуулан суралцъя. 이번에 또 말씀을 새로 들은 분도 어제 인사를 했잖아요. өчигдөр ч гэсэн шинээр сонссон хүмүүс урд барч мэдчихсэн шүү дээ. 우리가 처음 가는 길은 잘 이렇게 알지 못합니다. хүн бол анх удаа явж байгаа замаа сайн мэддэггүй. 그러나 여러 번 그 길을 다녀보면 이제 알 수 있잖아요. гэтээ олонтоо тэр замаар явах юм бол танил болдог шүү дээ. 우리가 구원에 대해서 처음 들은 분들은 기쁘기도 하고 감사하기도 하지만 모르는 것이 더 많습니다. 자, аврагдсан хүмүүс одоо баярлаад хөөрч байгаа ч гэсэн мэдхгүй зүйлс их байгаа. 그러나 계속 배워가다 보면 우리가 알 수가 있는 것입니다. bayang суралцаад явах юм бол мэдэж чаднаа. 그래서 계속해서 말씀을 들으셔야 됩니다. Тиймээс та бүхэн ч гэсэн үг нөхөрлөлтөө байнга оролцож явах хэрэгтэй. 우리가 밥을 한 번 먹어서 배부르지 않잖아요. Бид бүхэн нэг удаа идэл гэдсэн маань цадчихдаггүй шүү дээ. 계속 하루에 3번씩 2번씩 밥을 먹어야 됩니다. өдөрт зайлшгүй 2, 3 удаа хоолж явах хэрэгтэй. 그래야 우리가 건강을 유지하는 것이거든요. тэгжээж эрүүл мэндээ хамгаалж чадна. 그래서 우리가 하나님 말씀을 계속 들어야 됩니다. тиймээс бид бүхэн бурхны үгийг байнга сонсож явах хэрэгтэй. 그래서 오늘도 또 하나님 말씀으로 같이 우리 교훈을 나눠봤으면 좋겠습니다. За, өнөөдөр ч гэсэн хамтдаа бурхны үгээр сургамжийг олж авцгаая. 예, 기도하겠습니다. хамтдаа залбирая. 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. бидний хайрладаг бурхны талархлаа. 한 주간 말씀을 배우게 해주시고 нэг 7 хоногийн турш үгээ суралцуулж 또 어제 예수님의 십자가의 그 사랑을 배우게 되면 감사드립니다. өчигдөр ч гэсэн Есүсийн загалмай дээр хайрыг сурсан билээ. 죄로 인해서 심판받아야 되는 우리들을 구원해 주신 것 감사를 드립니다. Гин нүглээсээ шүүгдэх байсан биднийг та аварч өгсөн талархаж байна. 예수님께 십자가에 피 흘려 주셔서 내 모든 죄를 용서해 주신 것 감사를 드립니다. Есүс загалмай дээр нас онсноор миний бүхий л гин нүглийг уучлж өгсөн талархаж байна. 오늘도 하나님 말씀 복음의 말씀을 들려주시길 원합니다. өнөөдөр ч гэсэн та авралын үгээ дамжуулж өгнө. 우리의 마음을 열어서 듣게 해주시고 бид бүхэн ч гэсэн сэтгэлээ нээж сонсон 감사하는 마음으로 하나님 사랑을 받아들일 수 있도록 도와주세요. талархсан сэтгэлээр бурхан таны хайрыг хүлээн авч чадхад тусална. 이번에 말씀 들은 영혼들 Энэ удаа үгийг сонссон хүмүүс 또 먼저 구원받고 신앙생활하는 모든 우리 형제자매들 지켜주시길 원합니다. төрүүлж аврагдаад итгэлээр амьдарч байгаа бүхий л ахын дүүсийг та хамгаалж өгнө. 우리는 기록된 말씀에 기록된 마지막 시대를 살아가고 있습니다. Библиэлд бичигдсэн түүхийн төгсгөлийн үед амьдарч байна. 정신을 차리고 깨어서 신앙생활하도록 도와주세요. Эрүүл ухаантай сэргээр итгэлээр амьдарч чадхад тусална. 오늘 한 시간 모든 것 주님께만 의지합니다. өнөөдрийн бүхэл цагийг эзэн танд даатхан 우리를
우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도했습니다. Бидний хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 예, 오늘 우리가 성경 말씀을 이렇게 배우게 되었습니다. За бид хүн Библийн семинараас одоо сурахаар болсон шүү дээ, тийм ээ? 저도 여러분과 같이 말씀을 누군가 인도에 의해서 말씀을 듣고 또 이 자리에 가르치는 자로 서 있게 되었습니다. Би ч гэсэн хэн нэгний урилгыг авч үгийг сонсоод тад одоо энэ газарт ирээд та бүхэнд Бурхны үгийг дамжуулж байна. 그리고 또 한국에서 여러 군데 교회를 다니다가 또 이곳까지 인도를 다니다가 몽골로 또 오게 되었습니다. Солонгос гэсэн олон газар байж байгаад энэтхэгч очоод тэгээд Монгол руу ирсэн. 이것이 전부 다 하나님의 은혜다라는 생각을 합니다. Энэ бүх зүйл бүхэлдээ Бурхны нэгүсэл гэж боддог. 우리는 하나님의 손에 있는 거 아세요? Бид хүн Бурхны моторт байгаа гэдгийг мэдэх үү? 내 심장을 누가 뛰게 할까요? Энэ зүрхийг хэн зогсоолж байна вэ? 내 호흡을 누가 쥐고 있을까요? Миний ам амьсгаа хэний гарт байна? 사람들은 내가 한다라고 생각합니다. Хүмүүс бол би өөрөө л зогсоолж байна гэж боддог. 한국에는 이런 노래가 있습니다. Солонгост ийм дуу байдаг. 내 인생은 나의 것, 내 인생은 나의 것. Амьдрал бол минийх, амьдрал бол минийх. 내 인생은 나의 것. 뭐 이런 노래가 있습니다. За иймэрхүү үгтэй дуу байдаг. 내 삶은 내 것이다라는 Энэ 거죠. амьдрал бол минийхээ гэж яриад байдаг. 그건 잘못된 말이죠. Энд чинь буруу хэлээд байна тийм ээ? 그럼 내 스스로 할 수 있는 것은 내가 또 내 스스로 할 수 있는 게 있죠. Бас би өөрөө чадах зүйлс байна. 그러나 할 수 없는 것이 더 많은 거 아십니까? Гэхдээ чадахгүй зүйл нь хавьгүй их байна. 나는 하나님의 보호하심 가운데 살고 있다는 거예요. Би Бурхны халамж хайрын дотор амьдарч байгаа. 그것을 알아야 됩니다. Үүнийг мэдэх хэрэгтэй. 근데 그걸 모르니까 내 스스로 내 모든 것을 할 수 있다라고 생각하는 거예요. Гэхдээ үүнийг хүн мэдэхгүй байгаа учраас би өөрөө бүгдийг хийж чаднаа гэж боддог. 자, 오늘 내가 이제 자다가 눈을 떴잖아요. За бүгдөө өглөө ч гэсэн унтж байгаа сэрсэн штэ. 이것도 하나님 은혜인 거 아십니까? Энэ ч гэсэн Бурхны нэгүсэл гэдгийг мэдэх үү? 어젯밤에 죽은 사람도 많거든요. Өчигдөр орой ч гэсэн нас орсон хүмүүс олон байгаа. 한국에서 이런 일이 있었습니다. Солонгост ийм зүйл болсон. 이제 그 며느리가 시어머니에게 밥을 저녁을 잘 드렸어요. Бэр нь хадам ээжтэй оройн хоолыг хийж өгсөн. 그리고 이제 시어머니가 며느리 잘 먹었다. Тэгээд хадам ээж нь бэрдээ сайн идлээ гэж хэлсэн. 예, 어머니 안녕히 주무세요. Ээжээ та сайхан амраарай гэж хэлсэн. 그리고 이제 아침에 일어났습니다. Тэгээд өглөө болсон. 어머니가 안 일어나는 거예요. 일찍 일어나다가. Гэтэл ээж нь ирдэг байсан байхгүй. 근데 Гэтэл босхгүй. 방문을 열고 왜 안 일어나셨어요? 그럼 물은 거예요. Тэгээд хаалгыг онгоолгоод босоогүй байгаа мó гэж асуусан. 돌아가셨어요. Гэтэл өөд олчихсан байсан. 그런 일이 많거든요. Боддоор ийм зүйлс гэсэн олон байдаг. 그러면 그 호흡을 누가 가져가셨느냐? Тэгвэл энэ ам амьсгааг хэн аваад явсан бэ? 하나님이 가져가셨거든요. Бурхан. 심장을 뛰게 하고 Зүрхийг зогсоолж байна. 호흡을 하게 하고 Амьсгалуулж байна. 이거 하나님의 손에 있거든요. Энэ бүх зүйл Бурхны моторт 근데 байгаа. 그걸 모르는 거예요. Үүнийг мэдэхгүй байна. 그리고 내 것으로 생각하는 거예요. Тэгээ энэ бүх зүйлийг өөрийнхөө гэж бодоод байна. 하나님 것인데 내 것으로 생각. 그게 남의 것을 자기 것으로 생각하는 거 도둑인 거 아시죠? За, Бурхны зүйлийг өөрийнх гэж бодоод байна. Бусдын зүйлийг хэлэхгүйгээр авах чинь хулгайчтай тийм ээ? 우리는 하나님의 물건을 도둑질한 거예요. Бид Бурхны зүйлийг хулгайлж байна гэсэн үг. 왜요? Яагаад? 물어보지도 않았거든요. Бурхнаас асуугаачгүй. 이걸 사용해도 되겠습니까? 물어봐야 되잖아요. Үүнийг ашиглаж болох уу, хэрэглэж болох уу гэж асуугаагүй. 내 것이 아닌 물건을 그렇게 말해야 되잖아요. За, минийх биш зүйлийг тэгж асуух хэрэгтэй шүү дээ. 주인의 허락을 받고 사용해야 됩니다. Эзнийхэн зөвшөөрлийг аваад хэрэглэх хэрэгтэй. 그렇지 않고 가져가면 도둑이잖아요. Хэрвээ тэгхгүйгээр шууд аваад явчих юм бол хулгай хийсэн хэрэг болно. 우리가 그런 사람이라는 거예요. Бид хүн яг үүнтэй адилхан байна. 그냥 하나님 찾지도 않았어요. Бурхныг хайгаагүй, 배우지도 않았어요. сураагүй. 이 성경 하나님 말씀인데 이 성경에 관심도 안 뒀어요. Энэ Библи Бурхны үг байтал энэ Библи ч гэсэн анхааралгүй амьдарсан. 눈에 보이는 거. Зөвхөн нүдэнд харагдах зүйлсээ. 어떻게 하면 잘 살 것인가? Хэрхэн амьдрал сайхан амьдрах вэ? 어떻게 하면 돈을 많이 벌 것인가? Яавал мөнгө их болох уу? 어떻게 하면 유명해질 것인가? Яавал нэр цуутай юм болох уу? 어떻게 하면 더 높아질 것인가? Яавал өндөр албан тушаалд очих уу? 이거 생각하면 살았거든요. Хүн үүнийг л бодож амьдардаг. 물론 그것이
잘못된 것은 아닙니다. Эдгээр зүйл нь ч гэсэн тийм буруу зүйл биш. 열심히 살아야죠. Хүн болсон юм чи хичээнгүйл амьдрах хэрэгтэй. 성경은 일하라고 그랬습니다. Библиэлд ажил гэсэн. 남편은 어떻게 살아야 되고, Нөхөр хэрхэн ажил амьдрах хэрэгтэй. 아내는 가정 어떻게 가꾸어야 되고, Эхнэр нь гэр бүлээ хэрхэн авч явах хэрэгтэй. 자녀와 부모의 관계, Үр хүүхэд эцэгхийн харилцаа. 서로 주위 사람들이 어떻게 살으라는 많은 말씀들을 가르쳐 주고 있거든요. Эргэн тойрныхоо хүмүүстэй яаж амьдрах ёстойг олонтой бичсэн байна. 그래서 성경을 통해서 온전한 사람이 된다는 거예요. Тиймээс энэ Библиэр л дамжуулан бүрэн хүн болж чадна. 근데 그 문제에 대해서는 관심이 없습니다. Гэтэ энэ зүйл дээр анхааралгүй байна. 많은 사람들이 그렇다는 겁니다. Олон хүмүүс ингэж амьдарч байна. 근데 우리는 지금 하나님 말씀 앞에 모였습니다. Гэтэ та бүхэн одоо Бурхны үгийн өмнө ирсэн байна. 너무나 감사한 일이죠. Энэ бол маш талархах зүйл. 하나님의 축복이라는 거 아십니까? Бурхны ёроол гэдгийг мэдэх үү? 누군가 나를 이곳에 인도했어요. Хэн нэг нь намайг энэ газарт өрсөн. 그분에게 감사해야 됩니다. Тэр хүнд талархах хэрэгтэй. 그리고 예수 그리스도에 대해서 감사해야 됩니다. Тэгээд Есүс Христэд бас талархах хэрэгтэй. 그리고서 이 세상을 살아가는 거예요. Тэгээд энэ ертөнцийн дээр амьдрах. 그러면 하나님 축복해 주신다는 겁니다. Тэгхийн бол Бурхан өрөө. 그리고 사람답게 살아갈 수 있다는 겁니다. Тэгхийн бол яг хүн ёсны амьдрч чадна. 이 성경은 두 가지 목적이 있습니다. Энэ Библиэд хоёр төрлийн зорилго байгаа. 예수 그리스도를 통해서 구원에 이르는 지혜를 얻고요. Есүс Христээр дамжуулан авралт хүрэх мэрэгүү ухааныг олох. 우리 어제 얻었죠. Өчигдөр та бүхэн олсон тийм ээ? 예수 그 십자가의 죽으심으로 Есүс Христ загалмай дээр нас орсноор 죄에서 건짐을 받은 겁니다. гэм нүглээс аврагдсан. 피가 죄를 용서한 것이거든요. Цус гэм нүглийг уучлдаг. 그 죄사함. Нүглийн уучлал. 그래서 구원이라고 성경은 말합니다. Үүнийг Библиэлд аврал гэж хэлж байгаа. 그것을 얻었어요. Үүнийг олж авсан. 난 없었습니다. 처음에 없었습니다. Анхандаа надад байгаагүй. 근데 구원을 준 거예요. Авралыг өгсөн. 누가요? Хэн? 예수 그리스도가 Есүс Христ. 십자가의 피로 Загалмай дээрх цусаа 성경 말씀을 통해서 энэ Библийн үгээр дамжуулан 이 말씀을 들음으로 энэ үгийг сонссноор 얻게 된 거예요. олж авсан. 어제 이 구원 하나님의 선물이라고 그랬잖아요. Өчигдөр энэ авралыг Бурхны бэлэг гэсэн тийм ээ? 선물을 주잖아요. Бэлэг та бүхэнд өгдөг шүү дээ тийм ээ? 난 선물을 받아. За тэр бэлгийг авлаа. 그럼 내 것이 되는 거예요. Тэгвэл одоо минийх болж байна. 선물 받아 보셨죠? Та бүхэн ч гэсэн бэлэг авчихсан баг тийм? 선물을 주는 사람이 모든 것을 준비합니다. Бэлэг өгч байгаа хүн бүх зүйлийг бэлддэг. 그리고 이제 받아요. Тэгээд аав. 나는 아무것도 하지 않았는데 감사합니다. 받으면 내 것이 되는 거예요. Би юу ч хийгээгүй зүгээр баярлалаа гэдээ авахд л минийх болно. 우리는 구원은 선물입니다. Аврал бол бэлэг. 왜 선물로 주셨을까요? Яагаад бэлэг болгон өгсөн бэ? 너무나 큰 것이기 때문에. Дэндүү агуу зүйл учраас. 우리가 값을 주고 살 수가 없는 것이거든요. Бид хүн үнэгийн төлөөд авах боломжгүй учраас. 생명을 값을 주고 살 수 있을까요? Амийг мөнгө төлөөд авах уу? 돈을 얼마 주면 죽은 자를 살릴 수 있을까요? Хичнээн хэмжээний мөнгө өгөөд өгсөн хүнийг амьдруулах 그건 살릴 수 없는 겁니다. боломжгүй зүйл. 근데 하나님은 살릴 수 있다는 거예요. Гэтэ Бурханд боломжтой. 왜요? Яагаад? 창조자니까. Бүтээгч учраас. 만들기도 하고 죽이기도 합니다. Хэн нэг бүтээдэг бас өхүүлдэг. 그래서 예수 그리스도를 통해서 생명을 주는 거예요. Тиймээс Есүс Христээр дамжуулан авралыг амийг өгч байна. 그리고 생명을 얻은 자는 Энэ амийг олж авсан нэг. 이 말씀이 나에게 교훈이 되는 책이라는 거예요. Энэ Библийн үг одоо надад сургамж олно. 어떻게 살아야 되는가? Хойшлоо хэрхэн амьдрах хэрэгтэй. 그 문제를 써놨습니다. Тэр асуудлын талаарч бичсэн. 책망하고 Зэмлэж байна. 교훈하고 Сургамжилж байна. 나에게 가르치고 Надад зааж байна. 온전한 사람으로 만들어주는 거예요. Бүрэн төгс хүн болгоход энэ Библи оршиж 그래서 байна. 성경을 배우면요. 사람답게 살아간다는 거예요. Энэ Библиэс зөв зөвхөстэй сурах юм бол яг хүн ёсны амьдрч чадна. 가정을 떠난 자가 가정으로 돌아와요. Гэр бүлээ орхисон нэг нь гэр бүл рүүгээ буцаад ирнэ. 학생은 학생의 모습으로 돌아오고요. Сурагч хүн ч гэсэн сурагчийнхаа байр адил руу очино. 자녀는 자녀의 모습으로 Үр 돌아오고 хүүхэд ч гэсэн үр хүүхдийнхээ байр адил руу очино. 성경이 가르치면 신기한 거예요. Энэ Библийн энэ зааж байгаа сургаал нь маш гайхалтай. 깨어나는 거예요. Хүнийг синхруулдаг. 이 잃었던 정신이 깨어나는 거예요. Энэ ингээд оюун ухаанаа алдсан байсан бол тэр оюун ухааныг сэргээж өгдөг. 학교에서 가르쳐서 될 일이 아니라는 거예요. Үүнийг сургууль дээр сурах зүйл биш ээ. 하나님이 우리를 변화시킨다라는 거예요. Бурхан биднийг өөрчилдөг. 변화시킵니다. Өөрчлөн.
그래서 그 문제를 어제에 이어서 오늘도 좀 배워보려 합니다. За тэр асуудлын талаар өнөөдөр үргэлжлүүлэн суралцъя. 자, 그리고 이 말씀을 처음 들었기 때문에 그런가 안 그런가 이렇게 생각합니다. За энэ үгийг анх удаа сонссон учраас тийм болов үгүй болов гэж эргэлзэж болох юм. 아는 것 같기도 하고 모르는 것 같기도 하고 그러죠. За нэг талаас мэдж байгаа юм шиг нөгөө талаас мэдэхгүй байгаа юм шиг. 당연합니다. 그럴 수 있습니다. За ингэх боломжтой. 근데 마음 문을 열고 Гэтэ сэтгэлээ нэг 잘 들어보십시오. сайн сонсоорой. 하나님의 말씀이 이렇다. Бурхны үгэн дээр ийм байна. 그걸 이제 받아들이는 거예요. Яг тэрийг хүлээгээд авахд л 우리는 받아들여야 됩니다. бид хүн хүлээж авах хэрэгтэй. 그걸 믿음이라고 그러죠. Үүнийг итгэл гэж хэлдэг. 그럼 무조건 믿으라고 그러느냐? Библи шууд итэг гэж нөө? 그게 아닙니다. Үгүй шүү дээ. 사실이잖아요. 그죠? Үнэн байна. 성경은 사실입니다. Библи өөрөө үнэн. 예수님은 지금 2000년 전에 이 땅에 오셨고 Есүс 2000 жилийн өмнө энэ газарт ирсэн. 십자가에 죽으신 것은 사실이거든요. Загалмай дээр нас гарсан нь үнэн. 그리고 이 성경은 약속입니다. Тэгээ 약속. энэ Библийн үг маань өөрөө амлалтын үг. 하나님 약속을 어기실까요? 지키실까요? Бурхан амлалтаа зөрчих үү, сахих уу? 지키시는 분이라. Сахдаг нэг. 미리 예언하셨고 Урьдчилан зөвлөсөн. 우리 시대에 이루어진다라는 Тэр зөвлөл нь бидний үед биелэж байна. 거예요. 하나님이 하신 일을 보라는 거예요. Бурхны үйлдсэн ажлыг хар гэж хэлж байна. 내가 무엇을 하는 게 아닙니다. Би ямар нэгэн зүйлийг хичээнгүйлэн хийх биш ээ. 자, 여러분, 우리가 무엇을 할 수 있을까요? За та бүхэн юу хийж чадах вэ? 죄를 지을 수는 있습니다. Гэмнүглийг үйлдэж чадна. 근데 죄를 없앨 수는 없는 거예요. Гэтэ гэмнүглээ арилгаж чадна. 심판자입니다. Шүүгч байна. 그것을 좀 말씀드리려 합니다. За тэр талаар хэлж байна. 자, 예. 자, 하나님은요, 두 가지 성품을 갖고 있습니다. Бурханд хоёр төрлийн зан чанар байдаг. 무엇이든지 심판하시는 것. За юу гэж байсан шүүх зан чанар. 그리고 그 심판은 죄의 싹은 사망이다라는 거예요. За тэр гэмнүглийн төлөөс нь үхэл гэсэн. 자, 우리 이 세상의 법이라는 것이 있잖아요. За энэ ертөнцийн ч гэсэн хууль дүрэн байдаг шүү дээ. 어떤 죄를 지으면은 거기에 맞는 벌이 있어요. За ямар гэмнүглээс шалтгаалan, ямар гэмт хэрэгээс нь шалтгаалan түүнд нь таарсан ял шийдэл байдаг. 근데 이해하시죠? Үүнийг та бүхэн ойлгож байгаа шүү дээ, тийм ээ? 어떤 죄를 우리 예를 들어서 이제 내가 이제 차를 운전해 가는데 잘못을 했어요. За би машин жишээ татах юм бол машин барьж явж байгаад буруу зүйл хийчихлээ. 그런데 거기에 대해서 벌금이라는 게 나오잖아요. 그죠? 얼마 내야 돼. торгуул гарч ирнэ шүү дээ. Тэдийг төлнө. 그러니까 내가 잘못했는데 돈으로 그 돈을 내면 그 죄가 용서가 되는 거 이해되시죠? Би буруу зүйл хийсэн ч гэсэн торгуул мөнгөө төлчих юм бол тэр нь уучлагдчих байгаа шүү дээ, тийм? 근데 돈으로 안 되는 죄가 있어요. Гэтэ мөнгөөр шийдэгдэхгүй гэмт хэрэг, гэмнүгэл гэж байна. 큰 죄는 Том гэмнүгэл бол 감옥에 가야 돼. шорон руу орох хэрэгтэй. 그게 벌이에요, 벌. Энэ чинь л одоо тухайн гэмээс олж авч байгаа ял шийтгэл байна. 그럼 우리는 죄인이거든요. Бид бүхэн нүгэлтэн. 누구 앞에? Хэний өмнө? 하나님 앞에. Бурхны өмнө. 자, 우리 내가 하나님의 법을 어겼습니다. Би Бурхны хуулийг зөрчсөн. 근데 지금은 괜찮아요. Тэгээ одоо амьдарч байхад зүгээр. 자, 이제 한번 생각해 봅시다. Амтдаа бодож үзье. 우리가 죽고 나서 내가 육체 밖에서 하나님을 본다라는 거예요. 그죠? Үгснийхээ дараа махбодороо Бурхныг харна гэсэн чинь тийм ээ. 지금은 괜찮습니다. 살아있으니까 괜찮습니다. Амьд байгаа учраас одоо бол асуудал үүсэхгүй. 자, 우리 이런 표지판 보셨죠? За та бүхэн ийм зүйл харсан уу? Ийм тэмдэг 표지판 저기죠. самбар байгаа шүү дээ. Зам 이거 дээр. 뭐예요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 이거 넘어가지 말라라는 거잖아요. Энэ хурдыг хэтрүүлж чадахгүй гэсэн үг. 이 속도를 넘어가지 마라. Энэ хурдыг хэтрүүлж чадахгүй. 자, 근데 넘어갔어요. Гэтэл хэтрүүлээд явчлаа. 내가 지금 좀 많이 달려야 되겠네요. 그죠? 자, 여기 내가 이런 도로를 내가 이렇게 달렸어요. За би 40 км хурдтай явах зам дээр 80 км хурдтай явж байна. 막 달렸습니다. За ингээд явж байна. 괜찮아요. Зүгээр байгаач. 그런데 누가 나타나면 문제가 됩니까? Гэтэ одоо найтаа явж исэн ч зүгээр байна. Тэгвэл хэн гараад ирэхэд асуудал үүсгэж байна. 작가가 나타나면 문제가 되는 거예요. Цагдаа гараад ирэх юм бол асуудал үүснэ. 이해되세요? ойлгож байна уу? 이해되세요? ойлгож байна уу? 네.
이거 넘어가면 안 돼. Энэ хурдыг хэтрүүлж болохгүй. 그게 법이에요. Энэ чинь хууль нь байна. 이세상의 법을 생각해 봅시다. 예. 이세상의 법. За энэ дэлхийн хуулийг бодож үзье. 그런데 80개 이거는 이제 틀림없이 이건 잘못한 거잖아요. За энэ 80-тай тавьж гинэ гэдэг чинь гарцаагүй зөрчсөн байж тээ тийм ээ. 이게 죄예요, 죄. Энэ чи одоо торгуул төлөх хэмжээ. 지키지 않았잖아요. Энэ хуулийг зөрчсөн байна. 그런데 괜찮아. Гэтэ зүгээр яваад байна. 근데 경찰 아저씨가 나타나니까 문제가 되는 거예요. Гэхдээ цагдаа өмнө гараад ирэх юм бол энэ нь асуудал болно. 자, 우리 하나님의 법이 있습니다. За бурхны хууль байна. 10계명 있잖아요. 10 хууль. 하나님 말씀하신 법이 있어요. Бурхны айлдсан хууль байна. 근데 나는 그것을 어겼습니다. Би энэ хуулиудыг зөрчсөн. 하나도 지키지 않았습니다. Нэгийг нь сахиагүй. 그것을 죄라고 부르는 거예요. Үүнийг гэм нүгэл гэж хэлж байна. 그런데 지금 살아가는데 괜찮아. Гэтэ бид одоо амьдарч байхад зүгээр байна. 근데 내 영혼이, Гэтэ энэ сүнс маань 이 영혼이 энэ сүнс 죽잖아요. хизээ нэгэн цагт үхэн 몸을 떠나서 энэ биенээсээ сална. 죽어요. Тэгээд үхэн. 그럼 누구를 만나요? Тэгвэл хинтээ уулзах вэ? 하나님 만나는 거예요. Бурхантай уулзна. 하나님은 뭐예요? Бурхан хэм бэ? 심판자. Шүүгч. 만난단 말이에요. Шүүгчтэй уулзнаа гэсэн. 다 만난다고. Бүх хүн уулзна. 안 만나면 좋겠는데 За уулзахгүй байвал сайн штэ. 이 하나님이 뭐라고 그러냐? Бурхан юу гэж хэлж байна вэ? 네가 나의 법을 지키지 않았으니까 Чи миний хуулийг зөрчсөн учраас 죄를 지었다. гэм нүгэлтэй боллоо. 그걸 어떻게 해야 돼요? Тэгвэл яах хэрэгтэй вэ? 벌을 받아야지. Ял шийтгэлээ хүртэнэ. 죽는 거라는 거예요. Үхлийг хэлж байна. 그리고 지옥에 하나님은 감옥에 보내는 게 아니라 지옥 불못에 보낸다라고 말씀을 하신다라는 거예요. Бурхан шорон руу биш галднуур руу тэр там руу хайна гэж айлж 이게 байна. 문제라는 거예요. Энэ л одоо асуудал болно. 그럼 속도를 달리다가 법을 어겼어요. За хурдтай давж байгаа тэр хуулийг дүрмийг зөрчлөө. 그럼 경찰 아저씨를 만나게 이제 속도를 줄이면 돼. За цагдаатай уулзахаас өмнө тэр хурдаа багасгахад болно шүү дээ. 그러면 법을 지키는 것이 되는 거예요. Тэгвэл яг хурдаа тэр дүрмийг сахиад явж байна гэсэн. 자, 근데 우리는 Гэхдээ бид 많은 죄를 지어서 하나님 법 어겼어요. маш олон гэмнүгэл үлдээд бурхны хуулийг зөрчсөн. 그러면 하나님을 만나기 전에 Тэгвэл бурхантай уулзахаас 빨리 죄를 용서하는 방법을 찾아야 돼. 죄 없애는 방법을 찾아야 된다는 거예요. хурдан гэмнүглээ алга болгох тэр аргыг олох хэрэгтэй. 그게 바로 성경이에요. Тэр нь энэ Библи. 그래서 우리에게 예수님을 먼저 보내신 거예요. Тиймээс л урьдчилаад биднэрт Есүсийг илгээсэн. 재판장 앞에 가기 전에 Шүүгч рүү очихоос өмнө 둘이서 화해해라. хоёр эвлэр 용서를 받아라. уучлаг 라는 겁니다. гэж хэлж байна. 자, 죄의 삭은 하나님의 죄의 삭은 사망이고 Бурхны хуулийн дээр нүглийн хөс нь үхэл гэж. 그 다음에 심판이다. Шүүлт 이거 하나님은 영원한 심판이라는 거예요. энэ шүүлт нь мөнхийн шүүл. 하나님 영원하신 분이거든요. Бурхан өөрөө мөнх оршдог нэг. 이해되세요? ойлгож байна уу? 예, 이거 잘 이해하셔야 돼요. Үүнийг сайн ойлгох хэрэгтэй. 내가 지금 하나님 앞에 간다라는 거예요. Би одоо Бурхны өмнө очино. 그래서 이것은 율법으로 하나님의 말씀을 심판하신다라는 거예요. Хуулийнхаа дагуу Бурхан шүү. 또 하나는 사랑입니다. Бас нөгөө нэг задан чанар нь хайр. 하나님은 모든 죄를 심판하신다. Бурхан бүхий л гэмтнийг шүүн. 그러나 하나님은 모든 사람을 사랑하신다. Гэхдээ Бурхан бүх хүнийг хайрладаг. 모든 죄를 용서하신다. Бүх гэмнүглийг уучладаг. 이 무조건적인 용서라는 거예요. Болцолгүй хайр өршөөлөв. 조건이 없습니다. Ямар ч болцол байхгүй. 자, 저는 그러면은 하나님을 어떤 분이라고 설명을 드리면 좋을까 한번 생각해 봤어요. За тэгээ Бурханыг ямар нэгэн бэ гэдгийг хэлвэл зүгээр л гэж бас бодсон. 하나님은 부모님과 같은 마음을 갖고 있어요. Бурхан яг эцэгхийн сэтгэлтэй адилхан байна. 아버지, 엄마. Аав ээж. 이 마음이 하나님의 마음이다라는 생각이 들어요. Энэ сэтгэл нь энэ эцэгхийн сэтгэл нь Бурханы сэтгэл гэж хэлж байна. 부모가 자녀가 잘못할 때 회초리를 대죠, 그죠? Эцэгхэн хүүхэд нь буруу зүйл хийх юм бол савааддаг штэ. 그리고 그 죄를 용서하기도 합니다. Тэгээд бас тэр хийсэн нүглийн ч гэсэн уучдаг. 낳아줬죠. Төрүүлж өгсөн, 밥을 먹였죠. хоолсон, 공부시켰죠. сургасан. 모든 걸 다 주는 것이 부모잖아요. Бүх зүйлийг хүүхэдтэй өгдөг чинь л эцэг эх штэ.
그러니까 하나님도 그와 같습니다. бурхан ч гэсэн ялгаагүй. 다 주는 거예요. Бүгдийг өгч байна. 그러니까 이 세상에서 가장 큰 사랑이 무엇인지 아십니까? Энэ дэлхий дээр хамгийн агуу хайр юу гэдгийг мэдэх үү? 부모의 사랑입니다. Эцэгхийн хайр. 자, 여러분 태어날 때 기억하십니까? За та бүхэн төрөх үеэ санаж байна уу? 예. 잘 기억 안 나죠. 좀 커서 기억이 나죠. Санагдахгүй шүү дээ. Жохон том болох юм бол санана. 여러분을 낳을 때 고생해 우리 엄마 부모를 생각할 때 언제 생각하냐면요. За аав ээжийг хизээ их боддог вэ гэхээр 여자는 결혼해서 아이를 낳을 때 эмэгтэй хүн хурмаа хийгээд хүүхэд төрүүлэх үү. 아, 우리 엄마가 이렇게 아파서 나를 낳았구나. Манай ээж ингэтлээ зовж намайг төрүүлсэн юм байна. 그 생각하는 거예요. Ингэж боддог. 그리고 젖을 먹이고 Тэгээд 그죠? сүүгээ өгч байна. 똥 싼 거 오줌 싼 거 다 이렇게 씻겨주잖아요. Баа шээсэн ч гэсэн бүгднгийн цэвэрлж өгч байна. 그 엄마는 이렇습니다. Ээж хүн ийм байдаг. 남편 똥은 냄새가 많이 나요. 예. 남편 똥은 자기 남편의 똥. За нөгөө нөхрийнх нь одоо бааснаас их үнэр гардаг. 근데 자식 똥은 냄새가 안 나. Гэхдээ одоо үр хүүхдийнх нь баас нь үнэргүй байна гэж 그 ярьдаг. 느껴봤어요? Та бүхэн түүнийг мэдэрч үзсэн үү? 엄마는 그래야 되는데. За их хүн тэгэх хэрэгтэй. 예. 냄새가 안 나. Хүүхдийнх нь баас үнэргүй байдаг. 똥 싼 것도 이뻐. За бааж байгаа нь хүртэл хөөрхөн харагдаад байна. 그게 엄마의 마음입니다. Энэ чинь л ихийн сэтгэл. 그런 사랑으로 우리를 키워줘서 여러분 이 자리에 앉아 있는 거예요. Ийм сэтгэлээр та бүхнийг өсгсөн учраас та бүхэн энэ газар сууж байна. 씻기고, 그죠? Угаа цэвэрлж байна. 기저귀 채워주고. Тэр живхийн ч гэсэн сальж байна. 그래서 여기 있는 거예요. Тиймээс энэ газарт байна. 그래서 가장 큰 사랑이 엄마, 아빠의 사랑이라는 거예요. Тиймээс хамгийн агуу хайр бол эцэгхийн хайр. 근데 그 사랑보다 더 높은 사랑은 Гэхдээ үүнээс илүү агуу хайр 하나님의 사랑이에요. Бурхны хайр. 죽은 자를 살리는 거예요. Өгсөн нэгнийг амьдруулдаг. 지옥 갈 자를 용서하시는 거예요. Там руу явах нэгнийг уучлдаг. 그것은 대속법으로 나타나는 거예요. Энийг золилтын хуулиараа гүйцэтгэж байна. 예수님이 대신 죽었다라는 겁니다. Бурхан Есүс өмнөөс нь нас орсон. 이것은 은혜입니다. Энэ бол нэг үсэл. 자, 그래서 공의의 하나님이라고 그랬잖아요. Шудраг ёсны бурхан гэж байна. 자, 그리고 또 이것은, 자, 여기 이거 한번 읽어보겠습니다. Замтаа энэ ишлэг уншия. Бурхан биднийг хайрладаг хайрыг бид мэдэж итгэдэг. Бурхан бол хайр мөн. Хайр дор байгчин Бурханы дотор байж, Бурхан түүний дотор байна. 하나님은 사랑입니다. Бурхан бол хайр. 이 성경을요, 짜면은, За энэ Библийг урахын мушигдах юм бол 사랑이라는 말이 툭 튀어나오고, хайр гэх үг гарна. 그 다음에 예수님 피가 나오는 거예요. Бас Есүсийн цус гарна. 가장 중요한 겁니다. хамгийн чухал зүйлүүд байна. 성경은 사랑이다. Библи бол хайр. 하나님은 사랑이다. Бурхан бол хайр. 어떤 사랑? Ямар хайр вэ? 모든 것을 용서하시는 사랑. Бүх зүйлийг уучлдаг хайр. 그것을 믿어야 되는 거예요. Үүнд итгэх хэрэгтэй. 사랑하시잖아요. Та бүхнийг хайрлаж байна. 그것을 믿지 않는 것이 죄라는 겁니다. Үүнд итгэхгүй байгаа нь гэм нүглээ гэж хэлж байна. 자, 보십시오. За хараарай. 자, 보라 그랬잖아요. Харагтун гэсэн. 세상 죄를 지고 하나님 어린 양이다 그랬습니다. ертөнцийн нүглийг үүрэгч Бурхны хураг гэсэн. 보는 거예요. Харах хэрэгтэй. 보는 거 어렵습니까? 쉽습니까? Харна гэдэг нь амархан уу хэцүү юу? 쉽죠. Амархан шүү дээ. 왜 이렇게 해놨을까요? Яагаад ийм амархан байсан бэ? 이렇게 하지 않고서는 용서할 방법이 없는 거예요. Хэрвээ ингэхгүй бол өөр уучлах арга зам байхгүй. 하나님이 Бурхан. 하나님 자신을 위해서 용서하신 거예요. Бурхан өөрийнхөө төлөө та бүхнийг 자, уучлсан. 우리 자녀들을 생각해 봅시다. За үр хүүхдүүдэд бодож үзье. 말 잘 듣는 자녀도 있고 그렇지 않은 자녀도 За 있습니다. үгэнд ордог хүүхэд байна, бас ордоггүй хүүхэд байна. 자, 그런데 그런데 누구를 사랑합니까? 부모는 Гэтэ эцэг их хүн хэнийг нь хайрладаг вэ? 모든 자녀를 사랑하거든요. 그죠? Бүхий л хүүхдүүдэд хайрладаг штэ. 엄마가 자녀를 위해서 음식을 준비합니다. Ээж нь үр хүүхдийнхээ төлөө хоол ундын бэлтэн. 돈을 벌어가지고 Мөнгө болгоно. 시장에 가서 음식을 사와다가 Тэгээ захаас
Тэр ногоо худалдаж аваад 조리해서 주잖아요. бэлдээд хоол болгоод өгдөг. 오랜 시간 걸립니다. За энийг ч гэсэн маш одоо хугацаа шаарддаг шүү 근데 дээ. 먹는 것은 Гэтэ энэ идэх нь 얼마나 간단해요. 그죠? маш энгийн шүү дээ, тийм ээ? 자, 예수님은 우리를 위해서 예정하시고 우리 미리 기록하시고 Есүс гэсэн бидний төлөө Есүсийн талаар урьдчилж 메시아를 бичсэн. 보내줄 거를 기록해 놓으셨어요. Месиаг илгэнэ гэж бичсэн. 그 십자가에 죽을 것을 구약에 기록해 놓으셨어요. Тэгээд загалмай дээр нас орно гэд шинэ гэр хуучин гэрэн дээр бичсэн. 그리고 예수님 오셨어요. Тэгээд Есүс ирсэн. 십자가에 죽으셨어요. Загалмай дээр нас орсон. 보라, Харагтун. 세상 죄를 주 하나님 어린 양이로다. ертөнцийн нүглийг өргөж бурхны хураг гэсэн. 자, 십자가 보세요. Загалмайг хараарай. 보면 되는 거예요. Харах юм бол болно. 다 이루었다라고 그랬습니다. Гүйцэлтлээ гэсэн. 무엇을 이루셨을까요? Юу гүйцэлтүүлсэн бэ? 예수님의 이름은 구원자잖아요. Есүс гэх нэр нь аврагч гэсэн үг. 구원자는 십자가에서 죽어야 되는 거예요. Аврагч загалмай дээр нас барах хэрэгтэй. 피 흘림이 없으니 죄 사함이 없느니라고 그랬어요. Цус уурсахгүйгээр нүглийн уучлал байхгүй гэсэн. 피가 죄를 용서한다라고 그랬어요. Цус нь нүглийг уучлдаг гэсэн. 그래서 짐승을 잡았어요. Тиймээс мал амтан гаргасан. 그래서 그림자라고 그랬죠. Үүнийг сүүдэр гэсэн. 어떻게 사람이 죄를 졌는데 양을 잡아가 용서가 되겠어요. Хүн нүгэл хийсэн мэтэл яаж хойно өмнөөс нь нүглийн өргөх вэ? 그래서 연습 문제. Энэ бол нөгөө юу лээ? Тест гэсэн үг байхгүй юу? 우리 그 진짜 문제를 풀기 전에 연습 문제 풀어보잖아요. Тэгвэл ч гэсэн яг жинхэнэ шалгалтаа өгөхөөс өмнө тест одоо бэлтгэл шалгалт өгдөг шүү дээ, тийм ээ? 그래서 양을 잡아서 피를 흘려서 용서가 된다. Тиймээс хоныг гаргаад цусаа урсгаад нүгэл нь уучлагдана. 양은 죄가 없잖아요. 짐승이 무슨 죄가 있어요. Хонь амтанд гим нүгэл гэж байхгүй шүү дээ. 그런데 하나님 그렇게 정해놨어요. Гэтэ бурхан ингээд тогтоосон. 그리고 양을 잡아요. Тэгээд хонь гаргаж байна. 피를 내요. Цусыг урсгана. 피를 가져와요. Тэгээд тэр цусыг аваачиж очив. 피를 보고 용서해 준다고 하셨어요. Энэ цусыг нь хараад уучлаа гэд айлцсан. 그게 하나님의 법이에요. 법. Энэ бол бурханы хууль. 자, 우리 몽골에 많은 법이 있잖아요. 그죠? Монголч гэсэн олон хууль дүрэн байгаа шүү дээ. 자, 저를 보세요. Нааш хараарай. 몽골에 법이 있어요. Монголын хууль байна. 근데 그 법을 정하는 사람들이 있잖아요. Тэгээд энэ 그죠? хуулийг тогтоодог хүмүүс байгаа шүү дээ. 그럼 그 법을 정할 때 여러분에게 다 일일이 물어봤나요? За тэр хуулийг тогтооход та бүхнээс нэг бүрчлэн асуусан уу? 안 물어봤어요. Асуугаагүй. 그런데 정해버렸어, 법이. Зүгээр хуулаа тэгээд тогтооцсон. 그런 법을 지켜야 돼, 안 지켜야 돼요? Тэгвэл тэр хуулийг сахах хэрэгтэй юу, сахахгүй байх хэрэгтэй? 나는 몰랐는데 그럼 돼요, 안 돼요? Би энэ хуулийг мэдээгүй штэ гэж хэлж болох уугүй юу? 법이 이렇게 되어 있습니다. Хуулийн дээр ингэж байна. 당신 이 법을 Та 어겼습니다. энэ хуулийг зөрчсөн. 그럼 어떻게 해요? Тэгвэл яах вэ? 감옥에 가야죠. Одоо шорон руу орно. 벌금을 내든지. Торгуулаа төлдөгсөн ч. 우리에게 안 물어봤다니까요. Биднээс хуулаа тогтоохдоо асуугаагүй. 하나님 이렇게 정하신 거예요. Бурхан үүнтэй адилхан тогтоосон. 나라에서 법을 정한 것처럼. Яг улсаас хууль дүрм тогтоодогтой адил. 자, 피가 죄를 용서한다라고 정해놨어요. Цус гэм нүглийг уучлаа гэж тогтоосон. 근데 양의 피를 가지고. Энэ хоньны цусаар. 근데 이제 사람이 죄를 지어 사람이 벌을 받아야 되잖아요. Хүн нүгэл үлдсэн бол хүн шийтгэлийг авах хэрэгтэй. 근데 우리는 다 죄인이야. Гэтэл бид хүн бүгдээрээ нүгэлтэн. 우리한테 죄를 물을 수가 없어. Биднээс гэм нүглийн минь асуух боломжгүй. 그래서 하나님이 그 보좌를 버리고 이 땅에 내려오신 분이 예수님이라는 거예요. Тиймээс бурхан энэ тэр тэнгэрийн сэнтийг орхиод энэ газар дээр ирсэн нэг нь Есүс. 사람으로 오셔야 되고 Хүнээр ирэх хэрэгтэй. 죄를 사하는 권세를 가지고 있어야 되고 Гэм нүглийг уучлах эрх мэдэлтэй байх. 피를 흘려야 되고 Цусаа урсгах хэрэгтэй. 십자가에 죽어야 되고 Заалмай дээр нас барах хэрэгтэй. 그 조건이. Энэ нь болцлон байна. 그리고 예수님 피를 보고 예수의 피가 우리에게 증거가 되는 거예요. Тэгээд Есүсийн цус бидэнд баталгаа болж. 그럼 나는 하나님을 어떻게 가져가야 돼요? 어떻게 가야 돼요? Тэгвэл би бурхан руу яаж очих вэ? 제사장이 양의 피를 가져간 것처럼 За дахиад хоньны цусыг бариад очсон. 나는 이제 피를 가져가는 거예요. Би ч гэсэн энэ цусыг бариад очино. 피를 가지고 이제 하나님 가는 거예요. 죽어서 가는 거예요. 이제. Тэгээ өгснийхээ дараа цус бариад очино. 이 사실 믿었잖아요. Энэ үнэнд итгэсэн шүү 가는 дээ. 거예요. Тэгээд очино. 그 하나님 무엇을 보겠습니까? Тэгвэл бурхан юу харах вэ? 내 피를 보는 거예요. Энэ цусыг харна. 죽었네. Өгцсөн юм байна. 죄가 없어졌네. Гэм нүгэл нь алга болцсон юм байна. 죄의 삭은 사망. Нүглийн хөөс нь үхэл. 피를 흘려야 된다. Цусаа урсгах хэрэгтэй. 피 흘렸어. Цусаа урсгасан. 죽은 사람을 지옥에 보냅니까? 아니, 죽은 사람을 심판합니까? Өгсөн хүнийг шүүх юм уу? 용서하는 거예요. Уучлана. 그 천국에 가는 거예요.
Тэгээд яваацсан руу яв. 죄가 없는데 어떻게 지옥을 가요? 그죠? Гэм нүгэлгүй байтал яаж там руу явуулах вэ? 하나님 하셨다라는 하나님. Бурхан өөрөө ингэж үйлчлүүлсэн. 하나님 그렇게 하셨다라는 거예요. Бурхан ингэж үйлдэлсэн байна. 성경에 써 있어요. Библиэлд бичсэн байгаа. 그게 사실이요. Тэр нь үнэн. 그걸 믿는 거예요. Үүнд итгэх. 다 이뤘다. Гүйцэлтлээ гэж. 무엇을 다 이뤘을까요? Юу гүйцээсэн бэ? 죄의 값을 다 갚았다. Гэм нүглийн төлөөс юм төлсөн. 내 죄를 다 갚았다. Миний гэм нүглийн төлөөсийг төлсөн. 자, 갚았습니다. Төлсөн байна. 누가? Хэн? 예수님이 Есүс. 죄를 다 용서했다. Бүх гэмийг минь уучлсан. 죄 다 용서했으니까 죄가 있어요, 없어요? Одоо гэмийг уучлсан учраас гэм нүгэл байгаа юу байхгүй юу? 죄 없어요. Байхгүй. 그런데 가만히 생각해 봅시다. За бодож үзье. 죄가 없다고? Гэм нүгэлгүй болчих ба. 이거 미워하는 마음이 있는데, Дотор маань үзий ядсан сэтгэл байна да. 나 지금 막, 차가 갖고 싶은데 탐심이 있는데, Тэгээд машин авъя гэсэн шунсан сэтгэл байна да. 나는 변한 게 없어요, 별로. Ангаа харсан чинь нэг өөрчлөлтөн зүйл надад алга. 근데 죄가 어디서 없어졌냐? Гэтэ энэ гэм нүгэл нь хаана арилсан бэ? 이게 중요해요. Энэ нь чухал байхгүй юу? 자, 그래서 우리 여러분 기회가 되면 여기 재판장 한다면 구경 한번 가보세요. За та бүхэн тэгсэн боломж нь болох юм бол энэ шүүх рүү нэг сонирхоод очиод 그 үзээрэй. 이해가 쉬울 거예요. Тэгээд харах юм бол ойлгоход амархан байх болно. 잡혀가지 마시고 죄가 있어 잡혀가지 마시고 Гэм нүглээс олж баригдаад явах үшээ. 재판장 구경 한번 가보세요. Очиод нэг сонирхоод үзээрэй. 여기 있어요. 재판장 여기 Энд 있어요. одоо шүүх байгаа шүү дээ, тийм ээ? 자, 이제 판사가 앉아 있어요. Тэгээд шүүгч сууж байна. 죄인이 앞에 있어요. Гэмтэн нь урд нь байна. 그러면 그 사람이 지은 죄가 다 여기 써 있어요. Тэгвэл тэр хүний хийсэн бүх нүгэл нь бичигдсэн байгаа. 너 이러한 죄 졌지? Чи ийм гэм нүгэл хийсэн биз дээ. 예. Тийм ээ. 거기서 거짓말하면 죄가 더 무거워집니다. Хэрвээ худлаа ярих юм бол энэ гэмэн ч гэсэн илүү хүндрэн. 자, 그리고 이제 이 재판장이 하기 전에 물어봅니다. За шүүгч ингэж 3 зогсохоос өмнө асууна. 마지막으로 할 말 있냐? За сүүлчийн хэлэх үг байна уу? 그때 뭐라고 대답해야 될까요? Тэгвэл юу гэж хэлэх хэрэгтэй? 나 죄 없어요. Би гэмгүй. 그럼 이 녀석이 정신 못 차렸구만. Тэгвэл энэ ухаан ороогүй байна гэн. 증거가 있는데 Энэ баталгаанууд байна. 그럼 그때 어떻게 해야 돼요? Тэгвэл яах вэ? 자, 저를 보세요. За наашаа хараарай. 용서해 주세요. Уучлаарай. 잘못했습니다. Буруу зүйл хийчлээ. 내가 이번에 용서해주면 다시는 내가 죄를 짓자 착하게 살겠습니다. Энэ удаад харж үзээд уучлах юм бол би дахин сайн амьдрнаа. 그렇게 이제 구합니다. Гэт гуйдаг штэ. 근데 재판장이 이제 하는 거예요. Тэгэл одоо шүүгч хэлж байна. 얘를 보니까 너무 불쌍해. За энэ хүнийг харсан их өрөв. 근데 재판장은 용서할 수도 있고 감옥에 보낼 수도 있잖아요. Гэтэ шүүгч хүн бол уучлахч боломжтой, шорон руу оруулахч боломжтой. 물론 큰 죄를 용서하면 안 되죠. Мэдээж том гэрэг тарьсан бол уучлж болох. 제가 예를 들어 설명하는 겁니다. Би жишээ татаад хэлж байна. 자, 그런데 이제 죄를 다 갚았어. Бүх гэмнүглийн уучлалаа. 죄를 다 갚았어. Бүгднийг төлчлөө. 그럼 이 사람이 죄를 물을 수 없잖아요. Тэгвэл одоо энэ хүнээс гэмтэн гэж 그래서 болохгүй шүү дээ, тийм ээ? 이름을 부르면서 Тиймээс нэрийг нь хэлэн. 너는 죄를 다 갚았기 때문에 Чиний гэмнүглийг уучлсан. 자, 여기 보세요. Наашаараа. 죄 없다. Гэмнүглгүй. 석방 Дууслаа. 나가는 거예요. Тэгэл тэр хүн зүгээр чөлөөтэй явна. 자, 나가는데 За гараад явж байна. 제가 막 싹 내 기억 속에서도 없어졌습니까? Гэтэл тэр хүний гэмнүгэл нь бодлоос нь хүртэл арилсан гэсэн үг. 죄는 그대로 있어요. Гэмнүгэл нь бол тэрчгээрээ байгаа. 근데 죄에 대한 심판. Гэтэ энэ гэмнүглийнхэн төлөөх шүүл. 얘가 감옥에 가야 되는데 Энэ хүн гэм тэргээс болж шорон руу орох юм. 이해되세요? Ойлгож байна уу? 근데 재판장 앞에서 Гэтэ энэ шүүгчийн өмнө 없어진 거예요. арилсан. 이해되세요? 재판장 앞에 없어진 거예요. Шүүгчийн өмнө алга болсон гэсэн. 이 사람은 죄 없다라고 인정하는 거예요. Одоо энэ хүнийг гэмнүгэлгүй гэж зөвшөөрч байна. 자, 여기 보세요. Наашаа хараарай. 어디에서? Хаана? 자, 보세요. Хараарай. 십자가에서 Загалмай дээр 내 죄가 миний гэмнүгэл 없어진 거예요. арилсан. 하나님의 책상에서 Бурхны сентийн өмнө 죄 없다. гэмнүгэлгүй. 하나님이 죄 없다고 그러는 거예요. Бурхан гэмнүгэлгүй гэж хэлж байна. 그럼 죄에 대한 심판이 없어진 거라는 거예요. Тэгвэл одоо гэмнүглийн төлөөх шүүлт нь байхгүй болсон. 자, 여기 보세요. 내 죄잖아요. За хараарай. Энэ гэмнүгэл байна. 근데 죄가 덮어졌어. Гэмнүглийн халахалчлаа. 죄가 보이지 않죠. Одоо гэм нь харагдахгүй байгааз 근데 여기 있어.
Гэтэ энэ доор нь бол байгаа. 있잖아요. Байгаач. 근데 덮어졌어요. Гэтэ ингээ халахалцсан. 이것을 피로서 덮었다라는 거예요. Энэ чинь цусаараа халахлаа гэсэн. 그걸 하나님은 무엇을 보시느냐? Тэгвэл бурхан юуг харах вэ? 내 죄를 보시지 않고 Миний гэм нүглийг харахгүй. 여기 절 보세요. Наашаа хараарай. 피를 보는 거예요. Энэ цусыг нь харна. 그리고 이제 이 사람이 이제 죄가 없다. Тэгэд энэ хүн гэм нүглгүй. 도장을 찍어 주잖아요. 그죠? Тэгээд хамгаа дараа. 자, 이 도장을 딱 갖고 있어 이제. 이 서류를 갖고 죄 없다. За одоо гэм нүглгүй гэж байна. 이 사람은 죄 없다는 판사가 도장 찍어 주잖아요. За энэ хүн гэм нүглгүйгээд хамгаа дарж байна. 자, 이것을 가져가는 거예요. За тэгээ үүнийг авч явна. 이걸 가지고 다니면은 Үүнийг аваад явж явах юм бол. 죄 용서됐다는 그 재판장의 판결문을 가지고 다니면은 За гэм нүгэл нь уучлагдлаа гэсэн тэр одоо шүүгчийн өгсөн цаасыг бариад явж байгаа. 다시 또 죄에 잡혀가요, 안 잡혀가요? Тэгвэл дахин гэм нүглээс нь болж барьж явах уу, барьж явахгүй юу? 안 잡혀갑니다. Барьж явахгүй. 왜? 죄값을 치렀거든. Яагаад? Гэм нүглийн төлөөсийн төлцөө 피가 있는 거예요. цус байгаад байна. 우리의 모든 죄를 용서했다고 성경에 써 있는 거예요. Миний бүхий л гэм нүглийг уучлсан гэд Библиэлд биччихсэн байна. 이 성경 영수증, 영수증. Энэ Библи өөрөө баталгаа болж байна. 그거 우리 걱정 안 해도 되는 거예요. Тиймээс бид санаа зовхгүй байсан ч болно. 성경이 증거하잖아요. Библи өөрөө гэрчилж байна. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 그래서 다 이루었다. Тиймээс гүйцэлдлээ гэсэн. 내 모든 죄를 Миний бүхий л гэмиг 100% 100% 이걸 믿는 거예요. үүнд итгэх. 자, 그래서 한 사람 예수님이 죽었지만 За, Есүс нас орсон. 모든 사람이 죽은 것이다라고 하나님 인정하신다라는. Тэгээ нэг хүн өгснээр бүх хүн өгч байгаатай адилхан гэж бурхан зөвшөөрч байна. 내가 이 세상 처음부터 시작해서 처음 끝날까지 이 세상 끝날까지 За, энэ ертөнц эхлэхээс төгсгөх хүртэл. 내가 지금까지 지은 죄도 예수님 앞에 가 있고 За, миний өдийг хүрсэн гэм нүгэлж гисэн Есүсийн өмнө байгаа. 또 앞으로 지을 죄도 예수님 앞에 가 있는 거예요. Хооштой хийх гэм нүгэл маань ч гэсэн Есүсийн өмнө байна. 그것을 영원한 속죄다 그래요. Үүнийг мөнхийн золилт гэж байна. 자, 이 너무나 중요한 말씀입니다. За, маш чухал үг байна. 자, 한번 히브리서 9장 10절 읽어보겠습니다. 9-ийн 12-ыг хамт уншъя. Тэр ямааны болоод тухлын цусаар бус харин мөнхийн золилтыг агуулan өөрийнхөө цусаар ариун газарт нэг мөсөн бүгдийн төлөө орсон. 염소와 송아지의 피로 아니하고 За, ямаа болон тухлын цусаар бус. 그건 짐승의 피예요. Энэ бол амьтны цус. 그것은 그냥 예정한 그 그림자예요. Энэ нь зөвхөн сүүдэр гэсэн 하나님의 피로, бурхны цусаар. 예수님의 피로 Есүсийн цусаар. 내 모든 죄를 영원히 덮었다. Миний гэм нүглийг мөнхөд уучлсан. 내가 태어났잖아요. За, би төрлөө. 오늘까지. Өнөөдрийг хүртэл. 언젠가는 죽겠죠. Хизээ нэгэн цагт үхэн. 지은 죄는 과거고 За, хийсэн гэм нүгэл маань бол өнгөрсөнд байгаа. 앞으로 죄를 지을 수 있다라는 거예요. Хооштой ч гэсэн гэм нүгэл хийх боломжтой. 그러니까 죄를 지면 안 됩니다. Тэглээгээд гэм нүгэл хамаагүй. 그러나 우리는 이 죄성을 갖고 있는 사람이에요. Бид өөртөө гэмт чанартай хүмүүс. 그래서 이 모든 것 다 Энэ бүх зүйлийг 용서하는 거예요. бүгднийг нь уучлсан. 완전하게. Бүрэн төгс. 그래서 감사하다는 거예요. Тиймээс талархан. 자, 이거 한번 여기 보면은 그러면은 어떻게 미래 죄까지도 용서가 됐을까? Тэгвэл яаж ирээдүйн гэм хүртлийн маань хүртэл уучлсан юм бэ? 만약에 오늘까지 죄를 용서했다라면 Хэрвээ өнөөдрийг хүртэл гэм нүглийн маань уучлсан бол 우리는 아직도 죄성을 갖고 있잖아요. 이 몸이 죄를 지을 수 있는 그 성질이 있잖아요. За, бидэнд одоо гэмт чанар байгаа шүү дээ. Гэм нүглийг хизээч хамаагүй үлдэх боломжтой гэсэн үг. 그러다 지나가다 예쁜 여자를 봤어요. За, хажуугаар өнгөрч байгаа нэг хөөргөн эмэгтэйг харчлаа. 간음죄를 졌어요. Завхаарлын гэмийг үлдчихлээ. 어떤 사람 미워했어요. За, нэг хүнийг үзэн ядлаа. 욕을 했어요. Хараачлаа. 미워한 게 살인죄잖아요. Үзэн ядах нь аллахын гэм гэсэн шүү дээ. 욕하는 것이 살인죄잖아요. Хараана гэж байгаа нь алж байгаатай адилхан. 그러면은 그 죄 때문에 또 죽어야 돼. 지옥 가야 돼. Тэгвэл одоо энэ хийсэн гэмээс олж дахиад хам руу явахаар болж. 그럼 또 양을 잡아요? Тэгвэл дахиад тухайн гаргах юм уу? 예수님 또 오셔야 돼. 예수님 피만이 우리 죄 용서할 수 있으니까. Есүсийн цус бидний гэм нүглийг уучлах хэрэгтэй учраас Есүс дахин ирэх шаардлагатай болж байна. 그럼 예수님 또 오고 또 오고 또 와야 돼. Тэгвэл Есүс дахин ирэх хэрэгтэй. 계속 와야 돼. Үргэлжлүүлэн ирэх хэрэгтэй. 그게 아니라는 거예요. Энэ нь биш ээ. 한 번에 오셔서 한 번에 영원히 용서했다는 거예요. Нэг мөссөн бүгднийг нь уучлсан. 자, 여기 스가랴 3장 9절에 이렇게 기록되어 있습니다. 3:9 дээр ингэж гарсан байна. 자, 한번 읽어보겠습니다. Жишээ
Эзэн тунхаглаад ганц өдрийн дотор тэр газрын хилэнцгийг би зайлуулна. 하루에 ганц өдрийн. 십자가의 죽으심으로 이 세상 모든 죄를 용서했다는 거예요. Загалмай дээр өгснээр энэ ертөнцийн бүхий л нүглийг уучлсан. 저와 여러분의 모든 죄. Би болон та бүхний бүх хийсэн хэргийг 성경에 써 있잖아요. 그죠? Библиэр бичсэн байна. 이거 믿는 거예요. Үүнд итгэх. 그리고 구원이 무엇이냐? Аврал гэж юу вэ? 죄 용서다라는 거. Нүглийн уучлал. 덮었어. Ингээд халахалсан. 이거는 무조건적이에요. Энэ бол ингээд шууд халахалсан байна. 누구는 봐주고 누구는 봐주지 않는 거. Хэн нэгнийг нь харж үзээд хэн нэгнийг нь харж үзэхгүй гэсэн үг биш. 그런 거 없는 거예요. Тийм зүйл байхгүй. 죄 용서, Нүглийн уучлал. 피로. Цусаар. 이것이 구원이고 거듭난 건데. Энэ нь дахин төржин аврагдаж байна. 자, 읽어보겠습니다. За уншия. Учир нь та нар устдах үрээс бус харин уул устдах үрээс буюу Бурхны амьд оршин буй үгээр дахин төрсөн билээ. 이 말씀. Энэ үг. 이 하나님 말씀이 우리에게 증거가 된다는 거예요. Энэ Бурхны үг бидэнд баталгаа болж байна. 자, 세금을 냈는데 다시 또 세금 용지가 또 왔어. За татвараа төлсөн байтал дахиад татвар төлөөрөө хуудас ирлээ. 나 냈는데 Би чи уулын төлчихсэн шүү 이제 дээ. 서류를 찾아봤어요. Тэгэл ингээд нөгөө бичиг баримтаа хайж байна. 아니, 영수증이 있는 거예요. Гэтэл төлсөн нөгөө баримт нь гараад 이걸 ирсэн. 가지고 갔어요. Тэгээд энэ баримтаа аваад очсон. 돈 냈는데요. Энэ төлсөн байна. 증거잖아요. Энэ чи баталгаа шүү дээ тийм үү? 그럼 다시 돈 안 내도 됩니다. Тэгвэл дахиад мөнгө төлөхгүй байсан болно. 마찬가지로 이 성경이 그렇다는 거예요. Үүнтэй адилхан Библи ч гэсэн адилхан байна. 살아있고 항상 있는 말씀. Амьд байна. Бас оршин байна. 그것이 나의 증거예요. Энэ нь бидэнд баталгаа болж байна. 이거 믿는 거예요. Үүнд итгэх. 자, 설명드릴게요. 자, 자, 잘 그래서 해주시네. 이거 과거죄 이것만 용서했을까요? Өнгөрсөн дэх гмигман л уучлсан уу? 현재의 죄만 용서했을까요? Одоогийн гмигман л уучлсан уу? 아니라는 거예요. Үгүй. 완전히 용서했다는 거예요. Бүрэн гүйцэд уучлсан. 그리고 아까 이제 다시는 기억지 아니하리라 했습니다. Дахин санахгүй гэсэн. 용서했어요. Уучлсан. 기억하지도 않아요. Санахгүй гэж байна. 자, 우리는 용서했다고 하잖아요. За бид хүн ч гэсэн уучлалаа гэж хэлдэг штэ. 자, 우리 부부싸움 합니다. За эхний нөхөр хоорондоо маргалдлаа. 옛날에 잘못한 게 있잖아요. Урд нь хийсэн буруу зүйлс байгаа штэ. 용서했다고 그랬어. Уучлалаа гэсэн. 근데 또 잘못했어. Гэтэл дахиад буруу зүйл хийчлээ. 그런데 그 잘못한 것 가지고 싸워야 되는데 Гэтэл одоо тэр буруу зүйл хийсэн тэр зүйлээр л маргалдах хэрэгтэй. 당신 지난번에도 잘못했지. Гэтэл та өмнө нь тийм зүйл буруу 1년 хийсэн. 전에도 그랬지. Жилийн өмнө тэгсэн. 2년 전에도 그랬지. 2 жилийн өмнө тэгсэн. 그렇지만 Бүгднийг гаргаж ирээд байна. 나는 잊어버렸는데. Би өөрөө мартсан байна. 그런데 이 아내가 용서했다고 했는데 그때 Энэ эхнэр нь уучлалаа гэж тухайн үед хэлсэн. 끄집어내는 거야. Гэтэл дахиад ухаж гаргаж ирээд байна. 이런 죄 졌지. Ийм зүйл хийсэн биз 이런 죄 дээ. 졌지. Үүнийг хийсэн биз дээ 그래. гэж байна. 용서가 아니죠. Энд чи бүрэн уучлсан гэсэн үг биш шүү дээ. 근데 하나님은 Гэхдээ бурхан 기억지 않는 거예요. санахгүй гэж байна. 하나님은 사랑이에요, 사랑. Энэ бурханы хайрыг хэлж байна. 만약에 기억하신다라는 건 어떡할까요? Хэрвээ саннаа гэсэн бол яах вэ? 누가 괴로워요? Хэн ганцаардах вэ? 하나님이 괴로우셔요. Бурхан их бачуу. 그래서 하나님은 하나님 자신을 위해서 우리 죄를 용서하시는 거예요. Тиймээс бурхан өөрийнхөө төлөө бидний нүглийг уучлсан. 자, 우리 부모, 하나님의 부모 마음이라고 그랬잖아요. За түрүүн ч гэсэн бурханы сэтгэл эцгийн сэтгэлтэй адилхан гэж хэлсэн тийм. 그래서 부모가 되어 봐야 돼. 예. 부모가 되어 봐. 아빠, 엄마가 되어 봐야 돼. За эхлээд аав ээж болж үзэх хэрэгтэй байхгүй. 자식이 잘못했어요. За өөр хүүхэд нь буруу зүйл хийчлээ. 속상하잖아요. Тэгэх юм бол их гомдолтой шүү дээ тийм ээ. 그걸 생각할 때마다 엄마는 괴로워. За түүнийг бодох болгонд л ээж нь ганцаардна. 그럼 어떡합니까? Тэгвэл яах вэ? 엄마는 용서해버리는 거예요. Ээж нь уучлсан. 잊어버리는 거예요. Мартана. 왜요? Яагаад? 엄마가 괴로워. Ээж нь өөрөө ганцаардаа шаналаад байгаа байхгүй. 내가 낳은 자식 내가 미워하면 얼마나 괴롭겠어요. 그죠? За миний төрөөсөн хүүхэд намайг үзэн ядвал хичнээн их шаналах байна. 그래서 엄마는 사랑으로 그것을 잊어버린다라는 겁니다. Тиймээс ээж нь хайраараа мартчихж байна.
하나님도 그와 같습니다. Бурхан ч гэсэн адилхан. 죄를 잊어버리는 것. Гэмнүглийг маань мартаж байна. 자, 우리 이거 이사야 44장인데 이게 외우기도 쉬워요. 44, 22. За энэ чэйжлэхэд их амархан 44, 22 гэж байна тийм ээ. 자, 이런 말씀들 우리가 외워야 되겠죠? За ийм зүйлүүдийг бүгдээр чэйжж явах хэрэгтэй. 자, 한번 읽어보겠습니다. За хамтдаа уншъя. Би гэмт үйлдэлүүдийг чинь өтгөн үйлмэд, нүглийг чинь үүдмэр дарчин хаяв. Би чамайг аварсан учраас над руу иргэх түн. 구름이 오늘 날씨가 너무너무 맑죠. 좋죠. Одоо 그죠? ч гэсэн гадаа маш цэлмэг байна тийм ээ. 근데 어떤 데 구름이 잔뜩 끼어 있어요. Хаяа ч гэсэн ингээд их бүрхэг байдаг. 그래가지고 어두워요. Тэгээ жоохон бүрэнхийлдэг. 근데 구름이 싹 사라졌어요. Гэтэ тэр өтгөн үйл нь арилчлаа. 얼마나 맑아요. 그죠? Тэгвэл хичнээн цэлмэг болдог бай. 우리 안개 낄 때 있었죠. 안개가 잔뜩 꼈어요. За одоо нөгөө манан татцсан байна. 앞이 보이지 않아요. Урдах зам маань харагдахгүй байна. 근데 해가 나니까 안개가 사라져 버렸어요. Нар мандсан чинь тэр маннаж арилчихаж байна. 그러니까 없앴다라는 거예요. Үүнтэй адилхан алга болсон гэж. 구름이 사라진 것처럼, Өтгөн үйл арилж байгаатай. 안개가 사라진 것처럼 Манан арилж байгаатай адил 내가 너를 사랑했다. би чамайг хайрлаа. 죄 용서했다. Гими чинь уучлаа. 돌아와라. Эргээд ирэх түн гэж байна. 2000년 전에 다 사해놓고 지금 우리를 부르시는 거예요. 2000 жилийн өмнө уучлаад одоо биднийг дуудаж байна. 자, 우리가 죄인이잖아요. Бид нар нүгэлтэн штэ. 죄인의 길을 가고 있습니다. Нүгэлтний замаар явж байна. 그래서 지옥에 갑니다. Тэгээ эцэстээ там руу унана. 그것도 모르고 살아가는 거예요. Үүнийг мэдгүй л амьдраад байна. 근데 성경 말씀을 들었어요. Гэтэ Библийн үгийг сонссон. 죄인이라는 걸 알아들었어요. За гэмтэн гэдгийг ойлгоод сонсчлоо. 뒤돌아가는 거예요. Тэгээд иргэн. 그러니까 십자가가 보이는 거예요. Иргэнгүүд загалмай харагдаж байна. 가다가 돌아가는 게 쉬워요, 어려워요? Явж байгаад буцаад иргэх амархан уу хэцүү юу? 쉬워요. Амархан штэ. 십자가를 바라보면 되는 거예요. Загалмайг харахад л болно. 그리고 용서해 놨으니까 돌아오라고 그러는 겁니다. Аварсан учраас над руу иргэх түн гэж байна. 그리고 또 하나는 내 모든 죄를 주의 등 뒤에 던졌다고 그러는 거예요. Тэгээд миний бүхий л гимнүглийг нурууныхаа араар хайсан гэж байна. 내 죄가 있잖아요. 여기 잘 보세요. За энэ хараарай гимнүгэл байна. 자, 여기 죄가 있습니다. Гимнүгэл байна. 주님의 등 뒤로 던져버린 거예요. Эзэн нурууныхаа араар шидсэн. 없앴다라는 거죠. Энэ чи байхгүй болсон гэсэн. 다시는 안 본다라는 뜻이에요. Дахин эргэж харахгүй гэсэн. 여기 있네? 이게 아니에요. Энэ байж тээ гэхгүй шүү дээ. 두 뒤로 던져버린 거예요. Шууд ингээ хайшнаа шидчихсэн. 없앴다. Алга болсон. 안 본다. Дахин харахгүй гэсэн. 그리고 깊은 바다에 던졌다 그랬어요. Тэгээд гүн далай руу хайсан гэсэн. 근데 어딘지 몰라. Гэтэ яг хаашаа хайсныг мэдэхгүй. 그냥 깊은 바다야. Зүгээр л тэнгисийн гүн рүү хайчихсан. 찾지 않는다라는 그런 Энэ 뜻이에요. чи дахин хайж олохгүй гэдгийг хэлж байна. 우리의 죄악을 발로 밟으시고 Бидний гэмнүглийг гიშгчин гэж байна. 발로 밟았다는 게 뭐예요? Хөл доороо гიშгчин гэдэг нь юу вэ? 없앴다. Алга болгож байна гэсэн. 그리고 우리의 모든 죄를 Тэгээ миний бүхий л гэмнүглийг 깊은 바다에 던져버렸어요. тэнгисийн гүн рүү хайсан гэж байна. 찾지 못하도록 Хайж олохгүй байхаар 하나님이 잊어버렸다라는 거예요. Бурхан мартчихсан. 그런데 믿는 자가 있고 믿지 않는 자가 있어요. Гэтэ үүнд итгэдэг хүн байна, итгэдэггүй хүн байна. 자, 여기 한번 읽어보겠습니다. За уншия. Түүнд итгэдэг хүн яллуулахгүй, харин итгэдэггүй нь хэдийнэ яллуулсан нь Бурханы цар ганц хүүгийн нэр итгэдэггүй учраас юм. 자, 믿음입니다. Итгэл. 이것을 믿느냐, Үүнд итгэж байна уу? 믿지 않느냐. Итгэхгүй байна уу? 자, 믿는 자는 하나님의 자녀라 이름을 받았고, Итгэдэг нэг нь Бурханы хүү гэх нэрийг олж авсан. 만약에 믿지 않는다라면 Хэрвээ итгэхгүй байгаа 죄인으로 이미 죄인이라는 이름으로 심판을 받는다라는 거예요. аль хэдийн гэмтэн гэдгээс болж шүүгднэ гэдгийг хэлж байна. 어떻게 해요? Тэгвэл яах хэрэгтэй вэ? 믿어야죠. Итгэх хэрэгтэй. 자, 그러니까 내 모든 죄를 용서하셨거든요. Миний бүхий л гэмнүглийг уучлсан. 근데 이 사실을 믿지 않는 죄가 있어요. Гэтэ энэ үнэнд итгэхгүй байх 그래서 гэж байна. 죄가 한 가지 남아 있어요. Тиймээс одоо нэг л гэмнүгэл байна. 이걸 믿지 않는 죄. Итгэхгүй байгаа. 다 용서해 놨는데 Бүгднийг нь уучлчихсан байхад 그걸 안 믿어. итгэхгүй байна. 사실을 받아들이지 않아.
үннийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байна. 그 용서할 수가 없는 거죠. Тэгвэл тэр хүнийг уучлах боломжгүй. 그 어떻게 해야 되겠어요? Тэгвэл яах вэ? 믿으면 되는 거예요. Итгэхэд л болно. 아, 그렇구나. Тийм байж тээ. 자, 여기 이제 민수기에 이런 내용이 있습니다. За тооллон номон дээр ийм агуулга байна. 자, 이제 이스라엘 민족이 그 애굽이라는 나라에서 노예 생활을 했어요. Израильчууд Египтэд боочлын амьдралаар амьдарч байсан. 이스라엘 민족이 하나님의 선민이잖아요. Израильчууд бурхны сонгогдсон ард юм уу? 그래서 하나님 약속의 땅으로 옮겨주는 그런 사건이 있었습니다. Тэгээд бурхан амтагдсан нутаг руугаа явуулж байгаа тийм үйл явдал байгаа. 그런데 이 이스라엘 사람들이 하나님을 원망했어요. Гэтэл энэ Израильчууд бурхан гомдолсон. 먹을 것이 없습니다. Идэх зүйл алга. 물이 없습니다. Усгүй байна. 우리 너무 힘듭니다. Бид нэр хэцүү байна. 근데 하나님이 좋은 땅으로 옮기려고 그랬는데 Бурхан тэднийг болон сайхан газар руу аваачих гээд байгаа. 하나님 원망한 거예요. Гэтэл бурхан гомдлоод байна. 그래서 하나님께서 불뱀, Тиймээс бурхан 물리면 죽는 뱀을 이스라엘 민족 가운데 풀어버린 거예요. галт могоонд хатгуулах юм бол өөхөх тэр галт могоог Израиль руу явуулсан. 그래서 많은 사람이 이 뱀에 물려가지고 원망하다가 죽어버렸어요. Олон хүмүүс энэ могоонд хатгуулаад гомдлож байгаад өгсөн. 그러니까 이스라엘 사람들이 하나님 살려주세요라고 그러는 거예요. Тиймээс Израильчууд бурханд хандан авраад өгөөч гэж хашгирч байна. 그래서 하나님께서 이렇게 말씀하셨어요. Тэгээ бурхан ингэж айлцсан. 뱀이 물려가지고 막 죽는 거예요. За, могоод хатгуулаад өгөж байна. 네. 그러니까 하나님께서 노뱀을 뱀의 형상을 만들어라. Тиймээс бурхан хүрэл могоог хий гэсэн. 그래서 장대 높이 달아가지고 다녀라. Шургаагны оройд өлгөөд хар байрлуул гэсэн. 그리고 이 노뱀을 쳐다보면 산다. Тэгээ тэр хүрэл могоог харах юм бол амьдрнаа гэсэн. 그렇게 하나님 말씀하셨어요. Бурхан ингэж айлцсан. 그러면서 이걸 쳐다봐라. 노뱀을 쳐다봐라. Тэгээ энэ хүрэл могоог хар гэж хэлж байна. 두 종류의 사람이 있는 거예요. Гэтэл хоёр төрлийн хүн гарч ирсэн. 아니 뱀에 물려가 죽게 생겼는데 За, могоод хатгуулаад өөхөх дээрээ тулчаад байна. 약을 달라고. Гэтэл эм өгөө гэж хэлж байгаа юм байна. 근데 어떻게 그걸 쳐다보면 산다라고 그러냐. Яаж энэ могоог харуул амьдрна гэж байгаа юм бэ? 이게 하나님 약속이거든요. Энэ бол бурхны ямлал. 하나님이 불뱀을 넣어서 물려 죽게 했고 Бурхан гал могоог явуулаад хатгуулаад өгөхөд хүргэсэн. 근데 죄에 대한 벌이거든요. Энэ бол гэм нүглээсээ авч байгаа яаж шийтгэл байна? 근데 하나님 용서해 주세요. 그러니까 살아나는 방법을 만들어 주셨어요. Бурханд хандан уучлаарай гэж хэлж байгаа учраас бурхан амьд гарах арга замыг хэлж өгсөн. 뱀이 죽었다라는 거거든요. За, эн чинь могоо өгч байгааг харуулж байна. 자, 이 뱀을 보면 산다. За, энэ могоог харах юм бол амьдрнаа. 그래서 어떤 사람이 쳐다봤어요. За, нэг хүн харсан. 쳐다보면 산다고? Харуул амьдрна гэсэн үү? 예수를 보면 산다고? Есүс итгүүл 예수를 보는 거야. аруулна гэсэн үү? Гэж Есүсийг харж байна. Гэтэл амьлж байна. 이게 무슨 뜻일까요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 보면 살아난다는 약속을 믿은 거예요. Харах юм бол амьдрнаа гэсэн амлалтанд итгэж байгааг хэлж байна. 예수의 피가 너희의 모든 영혼이 산다. Есүсийн цус та нарын бүхэл гэм нүглийг уучлан. 이 약속이 하나님 약속이. Энэ бурхны амлалт. 그 약속을 믿는 거예요. Энэ амлалтанд итгэх. 이해되시죠? ойлгосноо? 자, 요한복음 3장에 이렇게 되어 있습니다. За, Иохан 3 дахь бүлэг дээр 읽어보겠습니다. уншия. Мосей цул тэр могоог өргөсөн шиг хүний гүйж бас өргөгдөх учиртай. Түүнд итгэдэг бүхэн мөнх амьтаа байхын тулд билээ. 광야에서 높이에 달렸던 그 노뱀처럼 За, цөлд өлгөгдсөн тэр хүрэл могоотой адил. 노뱀이 죽었잖아요. 뱀이 죽었잖아요. За, тэр могоо өгсөн гэж хэлсэн шүү дээ, тийм үү? 쳐다보면 산다라고 그랬잖아요. Тэр могоо руу харах юм бол амьдрнаа гэсэн. 예수님 십자가에 죽으셨어요. Есүс загалмай дээр нас орсон. 하늘과 땅 사이 높이 달렸어요. Тэнгэр газрын хооронд өндөрт цовдлогдсон. 예수를 봐라. Есүсийг хар. 영생을 얻는다라는 거예요. Тэгвэл мөнх амьтаа болно гэж байна. 자, 말씀을 믿어라. Энэ үгэнд итэг. 그럼 산다. Тэгвэл амьдрна. 사실이잖아요. 그죠? Үнэн шүү дээ, тийм үү? 이거 믿는 거예요. Үүнд итгэх. 자, 읽어보겠습니다. Уншия. Есүсийг явж байхыг хараад Бурхны хургийг харагтун гэсэн. 하나님이 어린 양이다 그랬어요. Бурхны хург гэж байна. 우리 죄를 용서하시는 양이다라고. Бидний гэм нүглийг уучлах хург гэж байна. 그래서 예수님은 길이에요. Есүс өөрөө зам. 자, 우리 읽어보겠습니다. Уншия. Есүс зам, үнэн, ань бол би байгаа юм. Хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй. 예수님은 길입니다. Есүс зам. 하나님 천국으로 가는 길.
Деважн руу явах зам. 진리, Үнэн. 사실이잖아요. Үнэн байгаад 그리고 예수님은 생명입니다. Есүс амь. 예수를 믿으면 생명을 얻는다. Есүст итгэх юм бол амийг олно. 영원한 생명. Мөнх амь. 이것을 하나님이 정해놓으신 거예요. Үүнийг бурхан тогтоосон. 방법은 한 가지입니다. Цор ганц арга байна. 자, 우리 여러분, 제가 몽골에 올 때 법을 지켜서 왔습니다. За би Монголд гэсэн ирэхдээ хууль дүрм захиад ирсэн. 여러분이 한국에 갈 때 법을 지켜야지만이 한국에 갑니다. Та бүхэн ч гэсэн Солонгос руу очиж хуулийн сагчижид очих 나 боломжтой. 가고 싶어 간다 가는 게 아니잖아요. Би зүгээр очих хүсээд очичдаг юм биш шүү дээ. 누구의 말을 따라야 됩니까? Хэний үгийн дагуу байх хэрэгтэй. 제가 이제 몽골에 가고 싶어요. За би Монгол руу явахыг хүсэж байна. 몽골에 가고 싶습니다. Би Монгол руу явмаар байна. 그 서류를 내라고 그러죠. Тэгвэл тэр бичиг баримтаа бүрдүүлнэ. 거짓말하면 안 됩니다. 서류가. Тэр бичиг баримт нь хотлог байх ёсгүй. 그러면 몽골 나라에 도장 딱딱 찍어줘야 돼. Тэгвэл бол Монголын талаас тэр хамгийн дарж өгөх хэрэгтэй. 다른 방법이 없어요. Өөр арга байхгүй. 자, 하나님 나라에 갑니다. Бурхны улс руу очино. 하나님 나라에 가는데 Бурхны улс руу очиж байна. 그럼 이 하나님 나라에 들어가는 법을 누가 정해야 될까요? Тэгвэл Бурхны хууль руу орж болно гэсэн хуулийг хэн тогтоох хэрэгтэй вэ? 내가 정합니까? Би өөрөө тогтоох уу? 하나님 나라의 주인공은 하나님이에요. Тэр Бурхны улсын эзэн нь Бурхан өөрөө. 하나님 방법이 뭐냐? Тэгвэл энэ Бурхны арга нь юу вэ? 십자가의 예수를 믿어라. Загалмай дээрх Есүст итэг. 그것이 방법이다라는 거예요. Энэ нь аврагдах зам гэж хэлдэг. 그 외에는 길이 없습니다. Үүнээс өөр арга зам байхгүй. 나머지로 다른 방법으로 들어간 것이 죄라는 거예요. Өөр арга замаар орохыг эрмэлзэж байгаа хүмүүс нь гэм нүгэл хийж байна. 하나님께 정했어요. Бурхан ингэж тогтоосон. 그 이 방법을 따르는 겁니다. Тиймээс энэ аргын дагуу явах хэрэгтэй. 자, 읽어보겠습니다. За уншъя. Өөр хинээч дотор аврал үгүй. Учир нь бид аврагдаж болох өөр нэр Тэнгэрийн доор хүмүүнд эс өгөгдөв. 구원 얻을 다른 이름이 없다라는 겁니다. Аврагдаж болох өөр нэр байхгүй гэж байна. 예수 그리스도 Есүс Христ. 십자가의 피. Загалмай дээрх цус. 제가 이거 여러 번 얘기하잖아요. За би энэ үгийг олон давтаж хэлж байна, тийм ээ? 이게 제일 중요한 거예요. Маш чухал учраас. 여러분 중요한 걸 잘 들어야 됩니다. Та бүхэн чухал учраас сайн сонсох хэрэгтэй. 공부 잘하는 학생이 뭔 줄 아세요? За хичээлдээ сайн сурагч ямар байдгийг мэдэх үү? 선생님 말하는 게 잘 듣는 거예요. Багшийнхаа хэлхийг сайн сонсдог. 자, 선생님이 그러죠. Багш нь тэгнэ. 자, 야, 요번에 이거 시험에 나올 거야. За энэ өгүүлбэр энэ бодлого шалгалтанд орж ирнэ шүү. 그럼 얼른 지워버려. Тэгээд хэлчихэд хурдан арилгачсан шүү дээ. 공부 못하는 애는 Хичээлдээ муу хөөхөд 몰라. мэдэхгүй. 근데 공부 잘하는 애는 Гэтэ хичээлдээ сайн хөөхөд 가지고 시험에 나온다. энэ шалгалтанд орно гэсэн. гэж хичээлээ хийдэг. 그리고 중요하다가 틀림없이 얘기합니다, 선생님이. Багш нь чухал шүү гэж гарцаагүй хэлдэг шүү дээ, тийм ээ? 그걸 잘 들어야 돼요. Тэрийг нь сайн сонсох хэрэгтэй. 그래서 공부 잘하는 아이는요. Тиймээс хичээлдээ сайн хөөхөд 수업 시간에 선생님 말씀을 잘 들어요. хичээл хийхэд цагаар багшийнхаа үгийг сайн сонсдог. 근데 공부 못하는 애는 Гэтэ хичээлдээ муу хөөхөд 공부 시간에 자고 хичээл хийхэд цагаар унтана. 다른 데 저기 놀러 가는 거예요. Тэгээ өөр зүйлд анхаарлаа хандуураа садардаг. 공부 시간에 잘 들어야 됩니다. хичээл хийхэд цагаар сайн хийх хэрэгтэй. 자, 여기 다른 이름을 주신 적이 없습니다. Тэр өөр нэр байхгүй гэсэн. 예수님 외에는 없습니다. Есүсээс өөр байхгүй. 십자가 외에는 없습니다. Загалмайнаас өөр байхгүй. 그래서 믿음으로 구원을 받는 것입니다. Итгэлээр авралыг олж авна 라고 말하는 거예요. гэдгийг хэлж байна. 자, 우리 어제 선물 받았다는 손들으라고 그랬잖아요. За өчигдөр бэлэг авсан хүмүүс гараа өргөөрэй гэсэн тийм ээ. 자, 우리 읽어보겠습니다. Та уншия. Нэгүслийн учир итгэлээрээ аврагдсан нь та нараас бус харин Бурхны бэлэг бөгөөд. 하나님의 선물입니다. Бурхны бэлэг 주시는 거예요. өгч байна. 은혜입니다. 은혜. Нэгүсэл. 은혜라고 하는 것은 받을 자격이 없는 자가 받는 거예요. Нэгүсэл гэдэг нь авах эрхгүй нэг нь авахыг хэлж байна. 자, 우리 예수 사랑 받을 자격이 있었습니까? За та бүхэнд Есүсийн хайрыг авах эрх байсан уу? 없습니다. Байгаагүй. 죄인이었습니다. Гэмтэн байсан. 하나님과 멀어졌습니다. Бурхнаас хол амьдарч байсан. 하나님과 등을 지고 살았습니다. Бурхан руу нуруугаа харуулад амьдарч байсан. 그런데 하나님께 사랑하신 거예요. Гэтэ Бурхан хайрлсан.
은혜예요. Нэгүсэл байна. 구원을 주셨어요. Авралыг өгсөн. 그럼 받아야죠. Тэгвэл авах хэрэгтэй. 그것이 사랑을 깨닫는 방법이라는 거예요. Тэр чинь энэ хайрыг ухаарч байгаа хэрэг. 자, 선물 받으셨습니까? Аврагдсан уу? 네. 선물. 빌려. 하나님 말씀. Бурхны үг. 그리고 이것은 무엇을 주고 사는 게 아닙니다. За үүнийг ямар нэгэн зүйл өгөөд авдаг юм бишээ. 읽어보겠습니다. Уншия. Христ Есүсийн залилаар дамжин Бурхны нэгүслэр үнгүй зөвлөгдөжээ. 하나님의 은혜. Бурхны нэгүсэл. 그러니까 값없이 받았잖아요. Тиймээс л үнгүүгээр авсан. 그래 어떻게 해요? Одоо яах вэ? 감사합니다. Баярлалаа. 받으면 되네. Тэгээд 감사합니다. авахд болно. 그리고 하나님이 지켜주시는 거예요. Тэгээд Бурхан сахиа хамгаална. 멸망치 않는다. Сүрхгүй. 그리고 이 구원을 하나님이 우리에게 주셨고 Энэ авралыг Бурхан бидэнд өгсөн. 이것을 빼앗아 갈 자가 없다라는 거예요. Үүнийг бидний гараас булаах нэгэн байхгүй. 없어지지 않는다라는 거예요. Энэ аврал нь устдаж үгүй болох. 영수증이잖아요. Баталгаа байна. 자, 내가 세금을 냈어요. За татвараа төлчлөө. 영수증을 받았어요. Баримтыг авчлаа. 중요하니까 잘 관리해야 되잖아요. Чухал учраас энэ баримтаа хадгалах хэрэгтэй. 근데 이 성경 영수증이요. Энэ Библи өөрөө баталгаа, баримт нь болж байна. 전 세계에 퍼져 있는 거예요. Энэ ертөнцөөр тархсан байна. 만약 한 장이라면 Хэрвээ ганцхан удас байсан бол 잊어버리면 곤란하잖아요. 그죠? марчих юм бол өөрөө эвгүйтэй шүү дээ, тийм ээ. 근데 영수증이 막 전 세계에 막 많이 있는 거야. Тиймээс энэ баримт баталгаа нь энэ ертөнцид даяар байна. 이건 무슨 뜻일까요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 변하지 않는다라는 뜻인 거예요. Хуурахгүй гэдгийг хэлж байна. 하나님의 말씀은 변하지 않는다. Бурхны үг хуурахгүй. 성경책 변하지 않았습니다. Энэ Библи хуураагүй. 그리고 이것은 죄를 씻는 거예요. Гимнүглээ угаах. 그리고 우리가 무엇을 착한 일 해서 되는 게 아니라는 거예요. За бидний ямар нэгэн зөв зүйлсээр болсон юм шээ. 그리고 새로워진다라는 거예요. Шинжлэгдэн гэж байна. 내 안에 성령이 하나님 영이 들어왔어요. Бурхны сүнс миний дотор орж ирсэн. 그리고 자 우리가 뭐냐면 기대는 기대. 이렇게. За найдна гэсэн. 자 우리 여기 자 이거 보세요. За энийг хараарай. 자 이 종이가 있습니다. За энд цаас байна. 종이가 있는데 Цаас байна. 너무 약하잖아요, 그죠? Энэ цаас маш одоо хэврэгштэй. 찢어지잖아요, 약하잖아요. Урагсдаг штэ. 근데 여기 붙어 있어요. Энд ингээд наалтсан байна. 여기에 만약에 철판 За одоо энэ одоо нөгөө төмөр хаана гэж бодож үзээрэй. 여기 붙어 있다라. Энэ ханан дээр наалтсан байна. 이 종이가 약할까요, 강할까요? Тэгвэл энэ цаас амархан урагдах уу үгүй юу? 강한 거예요. Хүчтэй болно. 우리 타로 조그만한 타로. 제가 타로왕 먹어봤거든요. Би тарваг олдож үзсэн. 우람가에서 누가 줘가지고 먹어봤어요. Өөр хангаад нэг хүн надад өгөөд идэж үзсэн байхгүй. 근데 타로왕 어디에 사는지 아세요? Тарваг хаана амьдардаг мэдэх үү? 어디에 살아요? Хаана амьдардаг вэ? 돌틈에 그죠? Нүхэнд. 예. 이거는 사자가 와도 그건 못 잡아내. За арслан ирсэн ч тэр тарвагыг барьж авч чадахгүй. 왜요? Яагаад? 돌틈에 살거든. Тэр нүхэн дотроо амьдраад байна. 그 강한 거예요. Тиймээс одоо бат бэх болж 근데 байгаа. 타로왕 얘는 약해. Энэ тарваг өөрөө сул дорой амьтан. 다른 쥐는 잡혀 먹을 수 있어. Өөр хин нэг нь бариад идчихээр тийм амьтан. 근데 돌틈에 살면 돌. Гэхдээ тэр хадан дунд тэр нүхэнд амьдрах юм бол 어느 누구도 잡을 수 없다는 거예요. хинч барьж чадахгүй. 자, 우리는 죄인입니다. Бид хүн нүгэл та. 어디에 기대야 되냐? Хаан түшиж тулах хэрэгтэй. 십자가에 Загалмай дээр 하나님 말씀에 Бурхны үгнээс 기대는 거예요. түшиж тулах хэрэгтэй. 그래서 믿을만하고 그죠? Тэгхийн бол би найдвартай. 평안하고 Амар тайван бай. 기쁜 거예요. Баяртай бай. 타로하게 돌틈에 살 때 기쁘잖아요, 그죠? За тарууч гэсэн тэр нүхэндээ амьдрахад их жаргалтай байдаг шүү дээ. 자, 이제 두 가지 비행기가 하나 За 있습니다. энэ дээрээс харуул хоёр төрлийн онгоц байна. 이 왼쪽 비행기는 왼쪽 비행기는 떴다면 떨어지는 비행기. За энэ зүүн талынх нь хөөрөөд л шууд газарт ундаг гэж байна. 이 오른쪽의 비행기는 아주 목적지 안전하게 날아가는 비행기. За энэ баруун талынх нь зорьсон газартаа аюулгүй хурж очдог гэж 자, байна. 이런 비행기 있습니다. За ийм хоёр төрлийн онгоц байна. 자, 내가 이제 이
떴다 하면 무조건 떨어지는 비행기를 타고 이제 몽골로 오려고 합니다. За би энэ онгоцонд суугаад хөөрхөл юм бол шууд газар тундаг. Тэр онгоцонд суугаад Монгол руу ирж байна. 근데 올 수 있을까요? Тэгвэл энэ Монгол руу очиж чадах уу? 오다 떨어지는 거예요. Явж байгаа шууд унаа. 아무리 가고 싶어도 못 가죠. 그죠? Хичнээн очихыг хүссэн ч очиж чадахгүй. 자, 그런데 안전한 비행기는 Гэтэ аюулгүй нэг онгоц. 이건 아주 너무너무 안전해. Маш аюулгүй. 이 비행기를 탔어요. Энэ онгоцонд суулаа. 올 수 있겠죠. Тэгвэл ирж чадна шүү дээ. 예. 무엇이 나를 오게 합니까? Юу намайг ийшээ ирүүлж байна вэ? 예. 튼튼한 비행기예요. Бат бих аюулгүй онгоц. 아무리 가고 싶어도 내 마음이 중요한 게 아니라는 겁니다. Хичнээн очихыг хүссэн миний сэтгэл үүнд хамааралгүй. 나를 데려다주는 비행기가 안전하냐, 저기 불안전하냐. Намайг аваачих онгоц маань аюулгүй байна уу, аюултай байна. 참 믿음은 무엇입니까? Тэгвэл жинхэнэ итгэл гэж юу вэ? 예수의 피에 나를 맡기는 것. Есүсийн цуснд өөрийгөө даатгах. 성경에 맡기는 것. Библиэд өөрийгөө даатгах. 이 타로하기 돌틈에 살듯이. Энэ тарвагч гэсэн нүхэнд амьдртагтай адил. 그 다음에 이 종이가 강하게 되려면 Тэгэд энэ цаас ч гэсэн бат бих болохын тулд 붙어 있으면 되는 거예요. залгаатай байхад л наалтаастай байхад л болно. 그럼 우리는 어떻게 해야 됩니까? Тэгвэл бид яах хэрэгтэй вэ? 예수의 피에 기대야지. Есүсийн цуснд түшиж тулах хэрэгтэй. 안전한 거예요. Тэгвэл аюулгүй. 타로하기 돌틈에 딱 들어가듯이. Тарвагч гэсэн тэр нүхрүүгээ шууд орчдогтой адил. 어느 누구도 잡을 수가 없다는 거예요. Хинч тэр тарвагыг барьж чадахгүй. 자, 여기 이제 여기 웁스 누릅니다. За уснуур гэж бодъё. 자, 이제 웁스 누르 이제 건너가야 돼요. За одоо энэ уснуурыг гатлна гэж байна. 그런데 이제 착한 사람이야. Энэ маш сайхан цайлгүй хүн байна. 착한 사람이 이제 웁스 누르를 건너서 이제 테스로 가야 돼요. За одоо энэ 테스소. за одоо уснуур гатлаа тест сум руу явна гэж байна. 착한 사람이야. Энэ сайхан сэтгэлтэй байна. 근데 이 얼음을 보니까 얼음이 너무 약해. Гэвч мөсийг харсан чи маш нэмгэн байна. 그래, 나는 걸어갈 거야. Тэгсэн чи би алхаад явна. 나는 착한 사람이거든. Би чи сайхан сэтгэлтэй хүн 자, байна. 여기 보세요. За хараарай. 자, 건너갈 수 있을까요? Алхаад явж чадчихна уу? 착한 사람인데. Би чи сайхан сэтгэлтэй хүн гэсэн шүү дээ. 자, 그런데 Гэхдээ 여기 울릉도에 제일 나쁜 사람이야. за энд улаан гомын хамгийн муу хүн байна. 제일 나쁜 놈이 울릉도에서. Хамгийн муу хүн байна. 자, 이 사람은 어떻게? За энэ хүн 사람이 중요한 게 아니죠. 보세요. энийг хараарай. Хүн нь чухал биш ээ. 얼음이 중요한 거예요. Мөс чухал байгааз. 얼음이 얇으냐, 두껍냐. Энэ мөс нэмхэн байна уу, зудлаан байна уу? 자, 우리가 내가 중요한 게 아니라는 거. Тиймээс би миний сэтгэлийн байр байдал ямар байх нь чухал биш ээ. 성경 말씀, Энэ Библийн үг, 하나님의 약속, Бурхны амлалт 이것을 믿고 가는 거예요. үүнд итгээд л очино. 피, Цус. 누구의 피? Хэний цус илээ? 예수 그리스도의 피. Есүс Христийн цус. 이거 믿고 가는 거예요. Үүнд итгээд очино. 자, 읽어보겠습니다. За уншия. Учир нь би Махбодийн амьд цусан байдаг. Түүнийг би таглын ширээнд зориулан амийн чин эвдрүүлгийг хийгээр таамарт өгсөн юм. Учир нь амийн эвдрүүлгийг цус хийдэг юм гэж хэлв. 예수 그리스도의 피. Есүс Христийн цус. 이것이 나를 천국으로 인도하는 거예요. Энэ цус л намайг Диваачл руу удирдана. 대속법 아시죠? За энэ өмнөөс нь өгөх хуулийг мэдэн шүү дээ. 내 죄를 넘겨요. Өөрийн миний гэмнүглийг шилжүүлж байна. 네, 죽어요. 그죠? Тэгээ өгөх байна. 그래 용서가 되는 거예요. Тэгээд уучлагдаж байна. 어린 양처럼 예수님 오셨어요. Бяцхан хор адил Есүс ирээд нас орсон. 참 이 여러분 양 잡아보실 맨날 먹잖아요. 그죠? Та бүхэн ч гэсэн хоньны мах байнга л иддэг шүү дээ, тийм ээ? 이 양이요. 특별한 짐승이에요. Энэ хонь бол маш онцгой амьтан. 양이 죽을 때 소리를 내지 않아요. Хонь үхэхдээ дуу гаргадаг. 그래서 예수님이 십자가에 죽을 때 Есүс загалмай дээр нас орохдоо 나는 죄 없다라고 말씀하셨습니까? би гэм нүгэлгээ гэж хэлсэн үү? 침뱉음을 당하는데 왜 나에게 침을 뱉느냐 했습니까? Хүмүүс нулимж хэлсэн. Яагаад намайг нулимсан бэ гэж хэлсэн үү? 내가 무슨 죄가 있다고 내 손에다 못을 박네 했습니까? Би ямар гэм нүгэлтэй учраас миний гарт хадаас хадж гинэ гэж хэлсэн үү? 아닙니다. Үгүй ээ. 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양처럼
Яг тэр хэрэгэгчийн өмнө чимээгүй байгаа хонь надад. 여러분 아시잖아요. Та бүхэн мэдэн шүү дээ. 가만히 있어. Чимээгүй байж идэг. 목에 칼을 대도 가만히 있어. Тэгэл ийм хүзүүнд нь хотод болгосон ч чимээгүй байж идэг. 피가 흘려도 가만히 있어. Цус нь урсчид чимээгүй л байж идэг. 그런 짐승이 양이에요. Энэ хонь амьтан бол хонь. 양은 하나님 이렇게 만들어 놓으신 거, 그런 성격을 만들어 놓으신 거예요. Бурхан хоныг ийм чанартай бүтээсэн. 왜요? Яагаад? 우리에게 예수님을 설명하려고. Бидэнд энэ Есүсийг тайлбарлахын тулд 십자가 앞에서 잠잠히 십자가의 형벌을 지신 것처럼 тэр загалмай дээр чимээгүй яс шитгэлийг амсантай адил 우리 죄를 용서하시기 위해서 бидний гимнүглийг уучлахын тулд 죽으신 거예요. нас орсон. 예수님 무슨 죄가 있습니까? Есүс ямар гимнүгэл байна вэ? 죄 없습니다. Гимгүй. 자, 보십시오. Хараарай. 저 양이 예수님입니다. Энэ хонь бол Есүс. 피를 흘려서 Цусаа урсгасан. 용서하신 거예요. Уучлж байна. 보라, 세상 죄를 지고 간 하나님 어린 양이로다 그랬어요. Харагтун ертөнцийн нүглийг үүрэгч Бурхны хорог гэсэн. 피를 가지고 이제 피를 보고 용서해 주시는 거예요. Энэ цусыг нь хараад уучлж байна. 우리 어디 지성소에 들어가서 제사장이 하는 겁니다. Тэгээд энэ ариунаас ариун майхан руу ороод тахилж 피를 가지고 цусыг бариад 여기서 언약궤거든요. 언약궤. за энэ нөгөө гэрээний амтар байна. 여기서 죄가 용서가 되는 거예요. Энд гимнүгэл нь уучлагддаг. 제사장이 Тахилж 피를 가지고 энэ цусыг нь бариад 이 죄가 용서되는 곳에 가는 거예요. гимнүгэл уучлагдах газар руу орно. 그 찍어가지고 단에 바르는 거예요. Тэгээд цусыг нь түрхэж байна. 하나님, 죄 죽었습니다. Бурхан энэ хүн өгсөн. 피 보이시죠? Цус харагдаж байгаа сте. 그 용서가 되는 거예요. Тэгэх юм бол уучлагдана. 예수님의 피가 우리에게 증거가 되는 거예요. Есүсийн цус бидэнд баталгаа болж байна. 피 흘림으로써 죄 용서 없다라고 말씀하셨죠? Цус урсахгүйгээр нүглийн уучлал байхгүй. 이것도 너무너무 중요한 말씀입니다. Энэ ч гэсэн маш чухал. 자, 읽어보겠습니다. Уншия. Хуулийн дагуу баг бүх юм цусаар чившигддэг бөгөөд цус урсахгүйгээр уучлал үгүй яжээ. 피 흘리지 않으면 죄가 없어지지 않는다라는 거예요. Цус урсгахгүйгээр уучлал үгүй гэж. 자, 우리 예를 들어 아까 우리 교통법규를 어겼습니다. Түрүүн хэлсэн шүү дээ. Тэр замын хуулийг зөрчилчихлөө. 그러면 벌금을 내야죠. Тэгвэл торгуулаа төлнө. 큰 죄를 지었다 생각해 봅시다. За том хэрэг тарьчлаа гэж бодъё. 그럼 감옥에 가잖아요. Тэгвэл шон руу орно. 그것이 죄를 없애는 방법이에요. Энэ чинь гимнүглийн арилгах, цагаатгах арга байна. 그럼 우리의 죄를 어떻게 없애느냐? Тэгвэл бидний гимиг яаж цагаатгах вэ? 피를 흘려야 되는 거예요. Цусаа урсгах хэрэгтэй. 그 하나님의 방법이라는 거예요. Энэ бол Бурхны арга. 우리 어제 그 배웠죠. 싱가포르 어떻게 태형 때리는 거 배우셨죠. За нөгөө Сингапурт зогтдог тэр хуулийн талаар сурсан тийм ээ. 15대를 때립니다. 15 удаа зогтдог. 이제 그냥 살짝 때리는 게 아니에요. Зүгээр нэг зөөлөн зогч байгаа юм биш. 이 엉덩이를 내놓고요. За энэ мөксийг гаргаж ирээд 이 엉덩이에다가 그냥 엉덩이가 터지도록 때려요. урагдаж ярагдлан зогтдог. 그렇게 죄가 용서가 되는 거예요. Тэгжиж гим нь уучлагдана. 그리고 막 다 터졌잖아요. Тэгээд одоо энэ ингээд задарсан байгаа шүү дээ. 그럼 치료해줘. Тэгвэл одоо эмчлүүлнэ. 다 나섰어. За идэгчлээ. 그럼 또 때려. Тэгвэл дахиад дуудаж ирээд зохино. 또 병원가 치료해주고. Тэгээд дахиад эмдэг очоод эмчилгээ хийх. 그 치료하는 동안 얼마나 무섭겠어요, 그죠? 그 Тэр 고통이. эмчилгээ хийх тэр өвчин нь хичнээн их хүнд байхгүй. 그 죄다 버린 거예요. Энд чинь л одоо гэмээсээ авч байгаа шийтгэл. 그런 법이, 그런 죄를 그렇게 죄가 용서가 돼요. Тэгжээж гим нь уучлагдаж байна. 아랍에서는 훔치면은 팔을 잘라요. Араб хулгай хийх юм бол гарын тайрдаг. 그건 하나님 나라. Тэгвэл энэ Бурхны хуульд 피를 흘려라. цусаа урсах. 그게 하나님 나라의 법이에요. Энэ бол Бурхны улсын хууль. 그럼 그대로 따라야 되잖아요, 그죠? Тэгвэл энэ хуулийг ч гэсэн даах хэрэгтэй. 하나님 나라에 내가 내 영혼이 육체 밖에서 하나님을 본다. Би махбодоор Бурхныг харах болоо гэсэн. 그때 문제가 되는 거예요. Тэр үед л асуудал үүснэ. 죄가 그때 문제가 되는 거예요. Гим нь яг тухайн үед асуудал болно. 그때 피를 가져가는 거예요. Тэр үед цусаа бариад очино. 이 사실 믿잖아요. Энэ үнэнд итгэсэн шүү дээ. 그러면 하나님의 내가 이것으로 통해서 죽었던 영혼이 깨어나는 거예요. Тэгвэл үүгээр дамжуулан тэр үхчихсэн сүнс маань амьдарч байна. 그것을 거듭났다라는 거예요. Үүнийг дахин амьдлаа гэж хэлдэг. 내 몸이 한번 태어났고, 그죠? Миний би дахин төрсөн. 근데 영혼은 죽어서 태어나서 죄인으로. Гэхдээ сүнс маань үхмэл төрсөн. 근데 이 사실을 들었어.
Энэ үннийг сонслоо. 영혼이 깨어나는 거예요. Сонсмон сэргэж байна. 그걸 거듭났다고 그래요. Үүнийг дахин төрлөө гэж. 예수 그리스도의 십자가의 피로써. Есүс Христийн загалмай дээрх цусаар. 이거 외엔 없습니다. Үүнээс өөр байхгүй. 그리고 나를 위해서 예수님이 오셨다라는 거예요. Миний төлөө Есүс ирсэн. 저와 여러분을 위해서 Би болон та бүхний төлөө 예수님 오셨습니다. Есүс ирсэн. 이거 믿어요. Үүнд итгэн. 그리고 천국은 Бас Деваж 사망도 없고 үхэл байхгүй, 눈물도 없고 уйлах байхгүй, 아픈 것도 없다라는 거예요. өвдөлт байхгүй. 이곳에 가는 거예요. Ийшээ очих гэсэн. 누구를 의지해서? Хинд түшиглээд? 예수님을 의지해서. Есүс түшиглээд. 성경 말씀에 Энэ Библи 사실이잖아요. 그죠? үнэн шүү дээ, тийм ээ? 그래서 천국은 항상 편히 쉬는 곳이에요. Тиймээс Деваж үргэлж амрах газар, 즐거운 찬양이 있는 곳이에요. хөгжөө магтаал байдаг газар, 생명어가 있는 곳이에요. амийн жимс байдаг газар, 생명수가 흐르는 곳이고 амийн ус урсдаг газар, 아픔과 슬픔이 없는 곳이에요. хүчин зовлон уйтгар гуниг байх газар, 기쁨과 즐거움이 있는 곳이에요. баяр баясгалан дүүрэн байх газар. 이곳에 누가 갈까요? Ийшээ хэн очих вэ? 예수의 피를 믿은 사람. Есүсийн цуснд итгэсэн. 자, 여기 보세요. Наашаа хараарай. 예수의 피를 믿은 사람은 가요. Есүсийн цуснд итгэсэн хүн л очино. 알았어요. Ойлголоо. 내 속에 믿었어요. Дотроо итгэлээ. 믿는 겁니다. Итгэж байна. 보라, Харагтун. 예수님의 십자가를 보는 거예요. Есүсийн загалмайг харна. 성경을 보세요. Энэ Библийг хараач. 성경이 사실인 걸 증거하지 않습니까? Библи үнэн гэдгийг баталж байна шүү дээ. 알았어요. Ойлголоо. 깨닫는 거예요. Гэт ухаарч байна. 우리 이제 예를 들면 수학 문제를 풀다가 За нэг бодлого бодож агаад 모르겠어. мэдэхгүй юм байна. 그래서 선생님이 물어본 거예요. Тэгээ багшаас асууна. 선생님 이거 어떻게 풀어요? Багшаа энийг яаж бодох вэ? 그래 그거는 이렇게 하는 거야. Энийг чи ингэж боддог юм аа. 알았어요. Ойлголоо шүү дээ. 이제 알았냐? 그러는 거야. Одоо ойлгож байгаа мó гэж. 알았어요. Ойлголоо. 그걸 깨닫는 거라고 그래요. Энийг чинь одоо ухаар л гэж. 몰랐는데 мэдэхгүй байсан. 예수를 보니까 Есүсийг харсан чинь 아유 다 이루었네. гүйцэлдүүлсэн юм байна. 그걸 믿으면 되는 거네. Үүнд итгэхэд л болох юм байна. 아유 몰랐어요. мэдэхгүй байсан юм байна. 성경도 모르고 Библигч мэдээгүй, 하나님도 모르고 Бурхныг ч мэдээгүй 살았는데 зүгээр л амьдэрсэн. 말씀을 듣고 보니까는 사실이구나. Үгийг сонсоод үзсэн чинь үнэн юм байна. 그리고 믿어지는 거죠, 그죠? Тэгээд итгэгдэн. 그래서 이제 천국에 가는 거예요. Тэгээд Деважн руу орно. 우리가 가야 될 곳입니다. Бидний очих газар шүү дээ. 예, 천국도 사실입니다. Деважн ч гэсэн боддоор байгаа. 여기 천국 어떤 곳인가 보겠습니다. За Деважн ямар газар вэ гэдгийг харуулъя. 정지하는 건가? 자, 그리고 구원은 출발점입니다. Аврал эхлэл. 여기 끝이 아니에요. Үүгээр төгсөж байгаа юм шиг. 이제 하나님의 자녀로서 살아간다라는 거예요. Одоо Бурхны хүүхдээр хойштоо амьдрна гэсэн. 언제까지? Хизээг хүртэл. 예수님이 다시 오신다 하셨거든요. Есүс дахин ирнэ гэж айлцсан. 그것도 약속입니다. Энэ ч гэсэн амлалт. 예수님 약속하셨으니까 이루어 주실 겁니다. Есүс амласан учраас биелүүлж өгнө. 그리고 이제 주님 만날 때까지 Тэгээ эзэнтэй уулзах хүртлээр 그리스도인으로서 살아가는 거예요. Христэд итгэгчээр амьдрна. 그래서 말씀을 읽어요.
Тиймээс энэ үгийг уншина. 하나님 나를 사랑하신다는 사랑의 편지거든요. Энэ бол бурхан биднийг хайрлаж байгаагийн одоо захаа болгож өгсөн. 그러니까 하나님을 사랑하니까 이 책을 읽게 되는 거예요. Бурханыг хайрлах учраас энэ Библиэс ч гэсэн сурдаг. 내가 이해되는 것만 읽으면 됩니다. өөрийнхөө ойлгож байгаа зүйлээ л уншихад болно. 이해하지 못하는 것도 있습니다. ойлгохгүй хэцүү зүйлс ч гэсэн байгаа. 우리 소고기 드셔보셨죠? 소고기. За та бүхэн ч гэсэн үхрийн мах иддэг штэ. 소고기 맛있는 부분도 있고 뼈도 있잖아요. За үхрийн махан ч гэсэн идэх мах нь байна, бас яс байна. 성경에 뼈 같은 부분이 있습니다. Библиэлээс харуул ястай адилхан хэсгүүд байгаа. 그 넘어가세요. Тэр хэсгийг нь алгасаарай. 고기도 먹을 수 있는 부분만 먹으면 되잖아요. За махны идэж болох хэсгийг идэхэд л болдог штэ. 그럼 건강해지거든요. Тэгэх бол энэ эрүүл мэнд 그래서 хамгаална. 이제 신약을 읽어야 됩니다. Тиймээс шин гэрээнээс ахуулан уншиж үзээрэй. 내가 이해할 수 있는 것들이 많이 있거든요. Яг тэгэхээр миний ойлгох зүйлс олон байгаа. 뼈처럼 딱딱한 것도 있습니다. Ястай адилхан бас хүн хэцүү агуулгач гэсэн 그럼 байгаа. 넘어가셔도 돼요. Тэрийг алгасан ч зүгээр. 뼈를 붙잡으면 뜯으려 가다가는 이가 다칩니다. 그죠? За ясыг зулгаагаад яснаас ингээл зуураад идий гэж байгаа юм бол шүдэл гэмтэн штэ. 그리고 기도해야 됩니다. Бас залбирах хэрэгтэй. 그리고 교제에 참석하시고 Бас нөхөрлөлтөд орох хэрэгтэй. 더 말씀을 배워야 되거든요. Хойштоо ч гэсэн үгээс илүү их сурах хэрэгтэй. 그리고 복음을 전파해야 됩니다. Тэгээд энэ сайн мэдээг хараах хэрэгтэй. 이 일을 우리에게 맡겨주셨어요. Одоо энэ ажлыг бурхан бидэнд даатгсан. 그래서 우리가 정말 이 구원이 얼마나 감사한 일인가 Энэ аврал хичнээн талархмаар зүйл вэ. 이거 생각하셔야 돼요. Үүнийг бодох хэрэгтэй. 여러분은 진짜 행복한 사람인가 아세요? Та бүхэн жинхнээсээ аз жаргалтай хүмүүс гэдгийг мэдэх үү? 뭐 행복해? Нүүн аз жаргалтай байна. 행복한 사람이에요. Үнэхээр аз жаргалтай хүмүүс. 저기 그리고 우리는 구원받았잖아요. За бид хүн аврагдсан тийм ээ. 구원받기 더 행복한 사람인가 아십니까? За аврагдсан илүү аз жаргалтай гэсэн. 여기 보면은 자 제가 여러분들이 저와 여러분이 얼마나 행복한 사람인가. За би болон та бүхэн хичнээн аз жаргалтай хүн бэ. 그것을 이제 말씀드리려고 그래요. За тэр талаар би хэлэх гэж байна. 아니 100명인데 100만 명이 아니라. 여기 몽골어로 100명. 아니 내 원본에 100명인데. 그래요. 네, 몽골어로 100명 있습니다. 100만 명, 몽골은 100명. 100명이라 돼요. 전 세계 인구 70억, 80억이 되잖아요. За одоо дэлхийн хүн ам 7 сая бараг 7 тэрбум 8 тэрбум болсон шүү дээ тийм ээ. 그런데 전 세계 인구를 100명으로 봤을 때 За одоо энэ дэлхийн хүн амыг 100 хүн гэж бодож үзье. 한 마을로 생각했을 때 За нэг тосхон гэж бодож үзэх юм бол 이 스탠포드 의대 박사가 이렇게 계산했습니다. за Стэнфорд гэдэг энэ доктор ингэж хэлсэн. 인구를 전 세계를 100명으로 За энэ дэлхийн нийт хүн амыг 100 хүн гэж үзээд 한 마을 тэгээд нэг тосхон болгоод 울란고 за энэ улаангом 전 세계 울란검이에요. за энэ дэлхий тэрчгтэй улаангом гэсэн. 울란검 100명이 살아요. За энэ улаангом 100 хүн амьдарч байна. 자, 읽어보겠습니다. За уншия. Азад 57 хүн, Европт 21 хүн, баруун бүсэд 14 хүн, Африкт 8 хүн, 52 хүн нь эрэгтэй, 42 хүн нь эмэгтэй, өнгөт арьстан 70, цагаан арьстан 30 хүн байна. Христ итгэлгүй 70 хүн, Христэд итгэдэг 30 хүн, 89 хүн нь эсрэг гүйцэтэн, 11 хүн нь ижил гүйцэтэн, 6 хүн нь дэлхийн баячуудын 59%-ийг эзэмшдэг бөгөөд эдгээр нь бүгдээрээ Америкчууд юм. 모두가 부자가 미국 사람이야. За бүх Америкчууд нь баячууд нь Америк гэж байна тийм ээ. За 80 хүн чанаргүй орон сууцад амьдарч 70 хүн нь бичиг үсэг тайлагдаагүй. 50 хүн нь хоол тэжээлийн дутагдалд орсон. Нэг хүн нь үхлийн өмнөх нь байгаа. Нэг нь жирэмсэн. Дээд боловсралтай нэг хүн, хувийн компьютертэй нэг хүн байна. 100명 중에 80명은 살 수 있는 집이 없어. За 100 хүнээс 80 хүн нь өөрийн гэсэн орон сууцгүй байна гэсэн. 여러분 지금 20명 안에 포함된 거예요. За одоо та 여러분 20명에 포함됐다고. За та бүхэн 200 хүнд багтсан байна. 여러분 글 읽죠? 글?
Та бүхэн уншиж чадна шүү дээ, тийм ээ? 여러분 30명에 포함된 사람이. Та бүхэн 300 мянган хүнд багтсан байна. 자, 여러분 컴퓨터 갖고 있죠? Та бүхэн компьютертэй байгаас 휴대폰 갖고 있잖아요. гар утастай байгаас дээ, тийм ээ? 그 컴퓨터 아니면 뭐예요? Энэ чинь л одоо гар утас компьютер л гэсэн үг шүү дээ. 자, 여기 읽어보겠습니다. За энэ дээрс харвал ийхүү бодвол сайхан гэрт амьдардаг идэх зүйлээр хангалуун бичиг үсэгтэй хүн гэвэл сонгогдсон хүн гэж хэлнэ. Хүн сайхан гэр идэх зүйлтэй бичиг үсэг мэддэг өөрийн гэсэн компьютертэй бол маш элит хүндээ тооцогдно. 여러분 집에 살고 있죠? Та бүхэн өөрийн гэсэн гэртэй байна. 먹을 게 많죠? Идэх зүйл их байгаас 맨날 소고기 먹잖아요. өдөр болгон л үхрийн мах идэж байна. 한국에서 소고기 매일 못 먹어요. Солонгост үхрийн махыг өдөр болгон идэж чаддаггүй. 소고기 얼마나 비싼지 아세요? Маш их үнэтэй. 저는 여기 와가지고 매일 소고기 먹어요. Би ч энд ирээд өдөр болгон л үхрийн мах идэж байна. 잘 왔죠? Сайн ирсэн байгаас 그 글을 읽을 수 있어요. тэгээд бичиг үсэгтэй гэж байна. 여러분 선택된 사람들이에요. Та бүхэн сонгогдсон хүмүүс ээ гэдэг. 그리고 집이 있고 Тэгээд өөрийн гэсэн гэртэй байна. 글을 읽을 수 있고 Бичиг үсэгтэй байна. 엘리트. Элит хүн гэсэн үг. 돈 없다고 불평하지 마세요. Мөнгөхгүйгээд битгий гомдлоорой. 자, 또 읽어보겠습니다. За, түүнчлэн хэрэв та дайны аюул, шоромгийн ганцаардал, эрүү шүүлтийн шаналл, өсөглөнгийн зовлон хизээж үзээгүй бол та дэлхийн 5 сая хүний нэгд орно. Хэрэв зовлон зүдгүүр, баривчилгаа, эрүүдэн шүүлт, үхлийн айдас байхгүй 7 хоног бүр сүмд явдаг хүн гэвэл энэ нь дэлхий дээрх 3 тэрбум хүний эдэлж чаддаггүй зүйлийг эдэлж байгаа ад завшаантай хэрэг юм аа. 예, 지금 우리 러시아 우크라이나 전쟁하죠, 그죠? За одоо Орос, Украин дайдж байна. 폭탄이 막 저 총알이 날아다니고 За буу зэвсэг тэр Пуужин ч гэсэн хөөрч байна. 비행기 날아다니고, 그죠? Энэ байна, дайны онгоц ч гэсэн явж 집을 байна. 잃어버리고 쫓아다니잖아요. Тэгээ гэрээ ч гэсэн орхиод зүхтаж байна. 그런 위험 없잖아요. Та бүхэнд ийм аюул байхгүйгаас 고문 받습니까? 고문 막 나를 괴롭히는. за намайг одоо зовоож байна уу хэмээн. 여러분 배고프십니까? Та бүхэн өлсөж байна уу? 그런 거 없잖아요. Ийм зүйл байхгүйгаас тээ. 행복한 거예요. Тиймээс аз жаргалтай гэсэн үг. 죽음의 공포 За үхлийн айдас 없잖아요. байхгүй үстэй тийм ээ. 매주 교회에 다닐 수 있잖아요. Өдөр болгон 7 хоног бүр сүмд явж чадна үстэй. 그런 사람이 없어요. Гэтэ ийм хүмүүс байхгүй. 그리고 하나님 통해서 구원받았잖아요. Бурхны энэ үгээр аврагдсан. 말씀이 있잖아요. Үг байна та бүхэнд. 우리 행복한 사람. Тиймээс аз жаргалтай хүмүүс гэсэн. 이렇게 살지 못하는 사람이 많아요. Ингэж амьдрч чадахгүй хүмүүс байгаа хүмүүс маш олон байна. 이 십자가의 사랑 깨닫지 못하는 사람이 많아요. Энэ загалмай дээр хүннийг ухаарч чадахгүй маш олон хүн байна. 여러분 행복한 사람이. Та бүхэн тэр хүмүүсийг бодвол аз жаргалтай хүмүүс. 누가 이렇게 인도했을까요? Хэн ингэж удирдсан байна? 하나님. Бурхан. 그럼 어떻게 해야 돼요? Тэгвэл яах хэрэгтэй вэ? 감사합니다. Талархах хэрэгтэй. 따라가야지. Дагаад явах хэрэгтэй. 세상을 따라갈 거예요? Энэ ертөнцийг дагаад явах юм уу? 술에 대한 쾌락을 따라갈 거예요? Энэ ариг тамхиг хөөгөөд явах юм уу? 나는 죽이는 거예요. Энэ чинь намайг хөнөөнө. 근데 말씀을 살리는 거잖아요. Үг бид нарыг амьдруулж байна. 이런 좋은 환경에 살고 있어요. Ийм сайхан орчинд амьдарч байна. 읽어보겠습니다. Хөргөгчөндөө идэх зүйлтэй, өмсөх хувцастай, толгой орогдох дээвэртэй, унтах газартай хүн бол дэлхийн хүн амын 75%-аас илүү тансаг амьдарч байна. Хадгаламж, төрөвчөндөө мөнгөтэй, хаач байсан задгаа мөнгө бэлэн байдаг хүн гэвэл дэлхий дээрх дээд албан тушаалтны 8% тооцогдох баян хүн болно. 냉장고 먹을 거 많잖아요. За, хөргөгчөнд нь идэх зүйл байгаа сте тийм ээ? 소고기 있고, Үхрийн мах байна, 양고기 있고, хоньны мах байна. 옷 다 입었잖아요. Бүгд л хувцас өмссөн байж тээ. 옷 얼마나 많아요, 그죠? Хичнээн олон хувцастай гэж. 그리고 지붕이 있어요. Дээвэртэй байна. 아이고 지붕 없는 사람이 어디 있어? Дээвэргүй хүн гэж хаа байсан бэ гэж бодож байна. 그런 사람이 많다는 거예요. Тэгээ тийм хүн дээвэргүй хүн олон байна. 잠잘 곳이 있어요. Унтах 따뜻하게. газартай байна. 그렇지 못한 사람이 많다는 거예요. Тэгээ ингэж чадахгүй байгаа хүмүүс хайгүй олон байна. 우리는 그렇지 못한 사람들이 75%예요. За тэгэж чадахгүй 75%-аас илүү бид тансаг амьдарч байна. 75%가 없어. 75% байхгүй. 그런데 나는 25%에 사는 거예요. Тиймээс бид
Энэ 25% нь тэгж амьдарч байгаа 25% нь багтаж байна. 우리는 행운아요. Бид азтай хүмүүс. 은행에 돈 좀 있죠. Банкнд мөнгө байгаа шүү дээ, тийм үү? 은행에 돈 있어 없어요? Банкнд мөнгө байгаа юу байхгүй юу? 얘기해 봐요. Хэлээрэй. 안 뺏어가요. Авахгүй. 은행에 돈 있어요. Хадгаламжтай ч гэсэн мөнгө байна. 지갑에도 돈이 있고 Төрөвчөнд нь ч гэсэн мөнгө байна. 또 뭐 하는 것도 있어. Цуглуулсан бэлэн мөнгөч байна. 우리 이 세상에 8%의 부자예요. За энэ ертөнцийн багтах 8% нь тооцогдох баян гэж байна. 그렇지 못한 사람이 92%예요. Ингэж чадахгүй 92% багтах хүн байна гэж байна. 읽어보겠습니다. За хэрвээ эцэг их нь хоёулаа амьд байдаг, хурмай хийсэн бол маш ховор, Америкт ч ховор тохиолдох зүйл юм. Хэрвээ толгоогоо өргөн царайндаа инээмсэглэл тодруулан баярлаж байгаа хүн бол өрөөгцөн хүн гэж хэлнэ. 자, 이게 어떤 사람이 축복된 사람이냐? За ямар хүн өрөөгцөн гэж байна? 고개를 들고 толгоогоо ихцлээд 웃을 수 있고 инээж чадаж байна. 기뻐할 수 있어요. баярлж байна. 세상에서의 기쁨, 여기서는 세상에서의 기쁨입니다. Энэ бол ертөнц дээрх баяр хөөргийг хэлж байна. 자, 근데 우리는 예수 그리스도를 기뻐하잖아요. Гэтэ бид Есүс Христээр баярлаж байна. 천국에 소망이 있는 거예요. Деважин руу очих найдвар 누가 그렇게 하셨습니까? 누가? хэн ийм зүйлийг өгсөн бэ? 예수 그리스도. Есүс Христ. 감사해야 돼. Талархах хэрэгтэй. 기뻐해야 돼. Баярлах хэрэгтэй. 축복받은 사람. Энд чи өрөөгцөн хүн гэж байна. 여러분, Та бүхэн. 이 사실을 들은 사람. Энэ үннийг ухаарсан хүмүүс. 감사해야 돼요. Талархах хэрэгтэй. 이런 환경을 주어주신 거예요. Ийм орчин нөхцөлийг бүрдүүлчихсэн. 그걸 이 하나님의 말씀을 떠나야 돼, 안 떠나야 돼요? Тэгвэл Бурхны үгээс холдох хэрэгтэй юу? Холдохгүй байх хэрэгтэй юу? 떠나면 안 돼요. Холдож болохгүй шүү дээ. 주님 오시다 다 됐어요. Эзэн ирэх нь ойрхон байна. 마지막 때입니다. Түүгийн төгсгөлд амьдарч байна. 누가복음 21장에 전 세계 온역이 있다고 해서 온역. Луг 21-р бүлгээс харах юм бол энэ ертөнц дээр халдвар төвчин болно. 전염병. 그죠? халдвар төвчин. 우리는 전염병 시대에 살고 있잖아. Одоо бид халдвар төвчний үед амьдарч байна. 이런 시대가 없었습니다. Өмнө нь ийм үе байгаагүй. 전 세계의 전염병 말입니다. Энэ ертөнц дахина халдвар төвчин байна. 성경에서만 마지막 시대예요. Библиэлд хэлж байгаа төгсгөл. 그런데 그 마지막 시대에 우리가 구원을 얻었다는 구원을. Гэтэ энэ түүхийн төгсгөлд бид авралыг олоод авчлаа. 이 사실을 들었다라는 거예요. Энэ үннийг сонсчлоо. 그리고 믿었어요. Итгэсэн байна. 하나의 은혜예요. Энэ чинь Бурхны нэгүсэл. 어떤 사람들보다도 축복된 사람이라는 거예요. Ямар ч хүнээс илүү өрөөгдсөн хүн гэж байна. 감사하셔야 돼요. Талархах хэрэгтэй. 기뻐해야 돼요. Баярлах хэрэгтэй. 하나님께 영광을 돌려야 되는 거예요. Бурханд алтар сууг өргөх хэрэгтэй. 자, 읽어보겠습니다. За, учир нь ихэнх хүмүүс үүнийг хийж чадах хэдий ч дийлэнх нь хийдэггүй. Бусад хүмүүс тусалж тэрвэрч мөрөн дээр нь алгуурхан цохиж чаддаг хүн бол үнэхээр өрөөгцөн хүн. Түүгээр зогсохгүй тэрээр дэлхий дээрх бичиг үсэг мэддэггүй 200 тэрбум хүнээс илүүгээр өрөөгцөн байх болно. 뭐 이거 많은 사람들이 그렇게 하는 일이잖아. За энэ чинь олон хүмүүсийн л хийдэг зүйл шүү. 라고 말할 수 있습니다. За ингэж хэлдэг хүмүүс бас байна. 그러나 그렇지 않다라는 거예요. Гэтэ тэгдэггүй гэж байна. 어떤 사람은 전쟁의 공포에 시달리고 우크라이나처럼 말입니다. За зарим хүмүүс нь дайны аюулаас айж байна. 생명의 위협을 받고 있죠. Амь насанд нь аюул тулгарсан байна. 그다음에 먹지 못해서 굶습니다. Идэж чадахгүй бол бас өлсөж байна. 감옥에 가 있습니다. Шоронд хоригдсан байна. 돈 때문에 고생합니다. Мөнгнөөс бол санаа зовоод 글을 байна. 읽지 못합니다. Уншиж чадахгүй гэж байна. 하나님 말씀 듣지 못하는 사람이 얼마나 Бурхны 많습니다. үгийг сонсож чадахгүй хичнээн олон хүн байна. 그런데 여러분, Гэтэ та бүхэн, 저와 여러분은 би болон та бүхэн 이런 위협이 없잖아요. ийм аюул байхгүйгаз 따뜻한 집에 살고 дулаахан гэрт амьдарч 생명의 위협이 없고 аюул амь насанд нь аюул занаас 먹을 것이 있고 идэх зүйл байна. 이거보다 더 큰 행복이 어디 있어요? Үүнээс илүү том өрөөл гэж хаана байна вэ? 다른 사람이 손을 잡아주고, 그죠? Өөр хэн нэгний гараас атгаж байна. 이렇게 위로해 줄 수 있는. Хэн нэгнийг тайлгаруулж байна. 이건 저는 다른 이렇게 하나님 말씀 전해주는 것으로 생각해 봤습니다. За үүнийг Бурхны үгийг дамжуулж гин гэж бодож 하나님 말씀 전해주고, 하나님 전해주고, Бурхны үгийг бусдад дамжуулж 이 байна. 생명의 말씀을 전해주고, Энэ амийн үгийг тарааж байна. 구원의 축복을 전해주고,
Авралын өрөөлийг бусдад 같이 기뻐하는 хамтдаа баярлаж, 우리 같이 천국에 가자. хамтдаа диваачн руу явъя. 예수 사랑 깨달아라. Есүсийн хайрыг ухаарай. 이거는 주신 은혜다. Энэ чинь өгсөн нэгөөсөл. 그런 사람이란 얼마나 축복된 사람일까요? Ингэж амьдарч байгаа нь хичнээн өрөөгдсөн гэж. 우리는 이 세상 어떤 사람들보다도 더 축복된 사람이라는 거예요. Бид энэ ертөнцийн аль ч хүмүүсээс илүү өрөөгдсөн хүмүүс. 그럼 이 삶을 지키려고 노력해야지. Тэгвэл энэ үннийг хадгалаад амьдрах хэрэгтэй. 말씀 안에 살고, Үгэн дотор амьдарч, 복음 안에 살고, сайн мэдээний дотор амьдарч, 주님을 위해서 살고, эзний төлөө амьдарч, 형제 자매를 위해서 기도하고, хан дүүсийнхээ төлөө залбирч. 마지막 때니까 이 복음을 전하고, 그죠? Түүхийн төгсгөл учраас энэ үннийг ч гэсэн тарааж. 그런 삶을 우리가 살아야 된다는 겁니다. Ийхүү бид хүн амьдрах хэрэгтэй. 자, 그래서 이 사실을 다 알아들으셨죠? Энэ үннийг бүгдээрээ ойлгосон тийм ээ? 아셨죠? ойлгосон уу? 여러분 축복된 사람이에요. Та бүхэн өрөөгдсөн хүмүүсээ 감사하셔야 돼요. талархах хэрэгтэй. 저도 감사하고 Би ч гэсэн талархдаг. 이 따뜻한 집에서 살고 Сайхан дулаахан гэрт амьдарч байна. 소고기도 먹을 수 있고 Үхрийн мах идэж байна. 소고기 먹지 못하는 얼마나 많은지 아세요? Үхрийн мах идэж чадахгүй хичнээн олон хүн байна. 자, 이 사실을 아셨죠? Энэ үннийг ойлгосноо? 자, 구원, Аврал, 예수 그리스도, Есүс Христ, 오직 믿음, зөвхөн итгэл, 오직 성경, зөвхөн Библи, 오직 예수 그리스도, зөвхөн Есүс Христ, 오직 십자가, зөвхөн загалмай, 예수의 피, Есүсийн цус, 하나님의 은혜, Бурхны нэгүсэл, 이거 외에는 없습니다. үүнээс өөр зүйл байхгүй. 이거보다 더 중요한 것은 없습니다. Үүнээс өөр чухал зүйл гэж 근데 байхгүй. 만약 이거 외에 다른 것을 가르친다, Гэтэ үүнээс өөр зүйлийг зааж авах юм бол 그거 거짓말이야. бодлоо. 네, 자, 집중하세요. За бүгдээрээ анхаараарай. 자, 여기 보세요. 안хаараарай. 여기 보세요. 네, 자, 여기 보세요. 자, 여기 보세요. Анхаараарай. 자, 축복된 사람들 감사해야 되는데 지금 За өрөөгцөн одоо талархах хэрэгтэй. 지금 전쟁 때문에 고민하고 거의 얼마나 많은지 아세요? Одоо дайнаас олж санаа зовж байгаа хичнээн олон 못 хүн байна. 먹어서 지금 굶는 사람 얼마나 많은지 아시냐고. Идэж чадахгүй өлсөж байгаа хүмүүс хичнээн олон байна. За энийг харъя. 자, 읽어보겠습니다. За уншия. 자, Бидний өрөөдөг өрөөлийн аяга нь Христийн цусан доторх оролцоо биш үү? Бидний хугацдаг талхан нь Христийн бие доторх оролцоо биш үү? Талах нэг тул бид олуулаа нэг бие байна. Учир нь бид бүгдээрээ нэг талхнаас хуваалцдаг. 자, 우리 집중 여기 보세요. За нааш анхаараарай. 이 사실을 깨달은 사람은 За энэ өмнгийг ухаарсан хүн. 자, 구원받아서 해야 할 일이 있습니다. Харилцан хүний хийх ёстой зүйл байна. 자, 그리고 이제 오늘 우리가 생각할 것이 또 하나가 있는데 Өнөөдөр 뭐냐면 бидний бас бодох ёстой зүйл 우리 байна. 지금 이제 성찬식을 할 겁니다. За одоо бид ариун зоогийн ёслол гэж хэм. 여러분에게 떡을 나눠드리고 За та нарт талхыг хугацалж өгнө. 포도주 조금을 나눠드릴 겁니다. Тэгээд усан үзмийн дарс бас 이게 뭐냐면 амсуулнаа. 기념하는 거예요. Энэ нь юу вэ гэхээр дурсан санаж. 예수 십자가에 죽으셨잖아요. 예수 십자가에 죽으셨잖아요. Есүс загалмай дээр нас орсон. 몸이 찢기고 그죠? Биеийн ч гэсэн уурагдсан. 피를 흘렸습니다. Цусаа урсгасан. 그것을 기념하는 예수님이 우리에서 죽으셨구나. Есүс бидний төлөө нас орсон гэх. 그것을 기념하는 그것이 성찬식입니다. Үүнийг дурсан санаж үйлддэг зүйл нь ариун зоогийн ёслол. 우리가 생일을 맞이하면은 케이크를 놓고서 생일을 축하하잖아요. За төрсөн өдөр нь болох юм бол торт задлаад төрсөн өдрийн баяр хүргэдэг штеп. 태어난 날을 기뻐하는 어떤 기념이잖아요. Тэр чинь нэг ёсны нөгөө дурсгалт өдөр гэсэн үг штеп. 그래서 우리가 구원받은 것을 기뻐하는 표시로 떡을 떼고 포도주를 먹는 거예요. Тиймээс аврагдсан өдрөө дурсан санаад одоо талах хуваагаад дарснаас уудаг. 이 포도주는 붉은색이잖아요. 그죠? За энэ дарс чинь улаан өнгөтэй штеп. 예수님의 피를 생각하는 거예요. Есүсийн цусыг бодно. 그다음에 이제 떡이 있습니다. За бас талах байгаа. 떡을 조금 떼세요. 이렇게 조금 떼세요. За энэ талахнаас ингээ хугацлаад байна. 떡은 하나입니다. За талах бол нэг 예수님 한 몸이라는 거예요. Есүсийн нэг бие гэсэн үг. 그 몸을 조금 내가 뜯는 거예요. 이렇게 За энэ одоо биенээс нь жоохон салгаж авч байна. 먹습니다. Тэгээд идэн. 기도하고 드세요. Та бүхэн залбираад идээрэй. 하나님 감사합니다. Бурхан минь баярлалаа. 하나님 자녀답게 살게 해주세요. Бурхан таны хүүхдийн хуваар амьдарч чадах тусалнаа. 포도주와 떡을 같이 먹는 거예요. Тэгээ ус үзмийн дарс талахыг идэн. 기도하고 드셔야 됩니다. залбираад бүгдээрээ. 그래서 이것은
나를 구원하신 것을 감사하면서 드리는 어떠한 예식이라는 겁니다. За энэ нь намайг аврагдсан талархаад үйлдэж байгаа нэг ёс заншил гэж бодоход болно. 그래서 내가 구원을 감사하고 аврагдсандаа талархаж 예수님의 피를 생각하면서 Есүсийн цусыг бодонгоо 우리 케이크를 자르면서 생일을 축하하는 것처럼 бид хүн ч 말입니다. гэсэн тоорт хуваагаад төрсөн өдөрт нь баяр хүргэдэг шүү дээ. Үүнтэй 그것을 адилхан. 하겠습니다. Хамтдаа ариун зог ёс. 우리 구역장님도 나오시죠? За дүүргийн ахлагчнаар гарч ирээрэй. 나오셔요. 나오시죠? 그리고 포도 갖고 오시고 예. За дүүргийн ахлагчнаар гараад ирээрэй. 자, 갖고 오시죠. 조심히 들고 오세요. 들고 오세요. тийш голлуулаад аваад ирээрэй. 들고 이 가운데로 나오시죠. Гол руу аваад ирээрэй. 조심히 들으세요. 자, 자, 벗기시죠. За аваарай. 조심히 해서. 예. 예. 자, 제가 성찬식 앞서서 기도를 하겠습니다. За би ариун зогийн ёслолын төлөө залбирая. 포도주와 떡이 여러분 앞에 갈 테니까요. 갈 겁니다. За талах болон ус үзмийн дараас та нар руу очино. 그래서 우리 손 한 마디, 손가락 한 마디 그만큼 뜯으세요. Тэс нэг хумсны талайн чинээ нэг тастаад талхнаас аваарай. 그리고 기도하고 드시길 바랍니다. залбираад бүгдээрээ хүртээсэй гэж хүсэж байна. 하나님 자녀로서 구원에 대해 감사하고 За бурхны хүүхдийн аврагдсандаа талархаад 제가 같이 기도하겠습니다. за хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. Биднийг хайрладаг бурхан минь талархлаа. 많은 사람들 먼저 우리를 구원해 주시고 Олон хүмүүс дундаас биднийг төрүүлж аварч өгөөд 복음 말씀 들을 수 있도록 인도해 주신 감사드립니다. сайн мэдээний үгийг сонсоход удирцсан талархаж байна. 예수님 십자가에서 피를 흘려서 나를 위해 죽으셨습니다. Есүс загалмай дээр цусаа урсган миний төлөө нас барсан билээ. 예수님의 거룩하신 몸이 채찍에 맞아 찢기셨습니다. Есүсийн ариун бие ташуурдуулан урагдсан билээ. 그 피의 죄 용서를 통해서 내가 구원받음을 감사드립니다. Тэр цусаар нь дамжуулан гэм нүгэл маань уучлагдсан талархаж байна. 그 하나님의 말씀의 명령대로 성찬식을 하고자 합니다. Бурхны үгийн дагуу ариун зогийн ёслол хийх гэж байна. 이 포도주는 예수님의 흘리신 피를 말하고 Энэ ус үзмийн дарс нь Есүсийн урсгасан цус байдал билээ. 떡은 날 위해 찢기신 몸을 말하는 것을 우리는 알고 있습니다. Талх нь бидний төлөө урсгасан тэр биеийг хэлж байгаа лээ. 포도주와 떡을 먹으면서 예수님의 사랑을 더 알게 해주시길 원합니다. Энэ талх дарснаас хүртэнгээ Есүс таныг улам их мэдхийг хүсэж байна. 하나님의 자녀로 살아가기를 원합니다. Бурхан таны хүүхдийн байр амьдрахыг хүсэж байна. 내가 이전에 지었던 모든 잘못을 용서해 주시고 Миний хийсэн бүхий л гэм нүглийг уучлж 하나님의 자녀답게 살아가도록 도와주세요. Бурхан таны хүүхд шигээ амьдрах чадхад тусалаа. 예수님의 이름으로 기도했습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.